Baruch Hashem Yahuwah. Amen. Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Do everything as is, just the camera. Mariamne. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Close the window. Okay, main camera. Okay. You may be seated. Shabbat Shalom. Pueden sentarse. Shabbat Shalom. Okay. Acts chapter 16 Hechos 16. and verse 16, just by way of review. Sharing part 2 of the message, Compartiendo la segunda parte del mensaje, the Python plot. el complot de la Pitón. The Python plot. El complot del Pitón. Just by way of review, Solo a través de la repasada. verse 16. Verso 16. And it came to Y pass, aconteció as que we went to Shabbat Tefillot, al ir a las oraciones del Shabbat, a certain young woman una cierta mujer possessed poseída with an unclean ruach con un espíritu inmundo of Python de Pitona met us, no se encontró who brought her masters y trajo a sus amos. much profit Le traía mucho provecho financiero by fortune telling. a través de dar la fortuna. So we learned last week Así que aprendimos la semana pasada that the only time Python is mentioned que la única vez que se menciona el pitón is when it is a specific ruach es específicamente cuando se menciona una rúa, un espíritu específico designed to constrict diseñado para constringir the apostles. a los apóstoles. Men like Paul, Varones como Pablo, Silas, Silas, the Shlichim. los apóstoles Shlichim. It is a very strong man spirit Es un espíritu muy fuerte. that is a mocking spirit. Es un espíritu You remember burlado. last week we talked about ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos flatterers. de personas que halagan? These men are men of the Most High. Estos son personas del Altísimo. They have the truth. Remember? Ellos We tienen la talked about emet. it. They are sent from heaven. Son enviados de los Shemaim. But as soon as the truth was revealed Pero tan pronto como fue revelada la realidad, and Sholiach Shaul saw in the Ruach y Sholiach Shaul veía en la Ruach that they were mockers, que eran constrainers, burladores, constrictors, constringidores, meant to belittle, y con suffocate, la intención de disminuir, sofocar, discourage, desanimar, laugh at, burlarse de, come against, venir en contra de, not really submitted no realmente sometidos to divine government. al gobierno de Yahuwah. Sholiach Shaul was able to see through their folly, El Sholiach Shaul podía ver a their través lies, de sus mentiras and he cast it out. y lo echó fuera, Man, because it was an unclean ruach. porque era un espíritu, So we cast it out. así que lo echamos fuera. Now, you would think that was the end of the Sipur. Y uno pensaría que ese fue el final That was the end of the story. de of the account. del recuento, Because we know there are no stories porque sabemos que no hay historias in the scriptures. o cuentos falsos, parábolas, fábulas en las escrituras. So just to review, Así que para repasar, the spirit of Python el espíritu de Pitona is a constricting spirit es un espíritu constrictor designed to destroy and choke and stop diseñado para ahogar, constringir, impedir the leaders of Israel a los líderes de Israel from doing their job. de hacer sus trabajos, su deber. And despite the flattery, Y a pesar de los halagos, despite the fact that
this woman that had a python A spirit pesar del hecho de que esta mujer tenía un espíritu pitón, was pointing men estaba señalando a los hombres, to these apostles. a estos apóstoles. They themselves Ellos mismos were not submitted. no estaban sometidos. They had not appointed them No los habían señalado to be their authority a que fueran su in autoridad divine en government el gobierno de Yahweh, as their overseers. como su supervisor. So they merely felt like, well, they're men among us Así que simplemente se sentían, pues son hombres entre nosotros and they have the right message. y tienen el mensaje correcto. And they appeared to be supportive Y parecen ser personas que apoyan of the shlichim. a los apóstoles. But Shaul saw and discerned differently. Pero Shaul veía y discernía And he diferentemente. discerned a strong man or a very specific Y ruach discernía un hombre fuerte o un espíritu específico of control, de control, skepticism, de escepticismo, fear, temor, doubt, duda, unbelief, incredulidad, designed diseñado to get them, para conseguir que ellos, get the leaders los líderes, through discouragement, a través del desánimo, through being a constricted, través de ser constringidos, to give up their purpose, de deshacerse de su to give up propósito, their calling, de su llamado, to give up their ministry, su ministerio, to reveal to people para revelar a la gente the mistrust, la mal confianza, a mistrust una mal confianza for these folks. para estas personas. So, on one hand, we have the clear appearance Así que por una parte tenemos la clara apariencia of what she, the python spirit, de lo que ese espíritu de claimed to Pitona have, reclama tener, which was obedience. que era obediencia. But she was really a plant of the enemy Pero realmente era una planta del enemigo to steal, kill, and destroy. para robar, matar y destruir. By getting folks to follow these apostles, Al conseguir que estas personas siguieran a los apóstoles, so that at the appointed time she can come in para que en el tiempo señalado pudiera ella entrar and divide, y dividir, bring confusion, traer confusión, discourage the leader, desanimar a los líderes, have them abandon their calling, conseguir que abandonen su llamado, pull the sheep away from leaders, jalar a las ovejas lejos de los líderes, leaving the leaders like Paul and Silas dejando a los líderes como Pablo y Silas in a state of abandonment en una posición de abandono and loneliness y soledad and dissatisfaction y de satisfacción and discouragement. y desánimo. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. It was basically the spirit of Python Era básicamente el espíritu de Pitón, is an attempt que es un intento to stop the calling of Yahuwah. de impedir el llamado de Yahuwah. Not by murdering the leaders necessarily with their tongue, No necesariamente a través de asesinar a los líderes con sus lenguas, but to get folks to follow their message, pero para conseguir que las personas sigan su mensaje, but because they themselves are not submitted to divine government, porque ellos mismos no están sometidos al gobierno de Yahuwah, to get them at the right time. para conseguirlos en el tiempo The spirit of correcto. Python comes in El espíritu de Pitona entra to divide, para to dividir, create havoc, para crear because desorden, she was not interested porque ella no se interesaba in having them be her spiritual en overseers, que ellos fueran underseers, or sus overseers. supervisores o administradores espirituales. Her interest was in making money. Su interés era en hacer dinero. Yeah, you see, she figured that if she pointed all the men and women in Philippi Ella pensó que si ella señalaba a todos los hombres y mujeres a Filipi, to follow Paul a seguir a Pablo and the shlichim, y a los shlichim, that she would get a profit, que ella conseguiría that she would get a commission, una ganancia, una comisión, that she can go to being a fortune teller, that she can go to the shlichim and demand a commission or demand some money. Ir a los shlichim y requerir algo de Right? dinero. She una was a comisión. diviner, Era una adivinadora. and the spirit of Python is a very strong man designed Y el espíritu de Pitón es un hombre fuerte diseñado to get the leaders, the apostles, para conseguir que los líderes o los to apóstoles do what
she wants, hagan lo que ella quiere, and what the enemy y wants, lo que el enemigo quiere, and what her master y lo wants. que su amo quiere. Who was her master? ¿Quién era su amo? Her master was Satan. Su amo era Satanás. Who were the people she worked for? ¿Para quién trabajaba ella? They were diviners. Eran adivinadores. They were using different winds, Estaban usando diferentes ruajim, aires, different winds, different ruachim, diferentes ruajim to make money, para hacer dinero. and somehow through body language and other clues, Y de alguna manera a tell the través future. del lenguaje de cuerpo y otras And indicios impress the discernir masses. el futuro e impresionar a las masas. So there was a woman who met them on the way to Shabbat. Así que había una mujer que los encontró en camino So al wherever you Shabbat. find order and function and divine En government, donde quiera, and people who are submitted to Yahusha through the fivefold offices of Yahusha, you will find the opposing spirit of Python. en donde quiera que Where you encuentres find leaders orden, who are kadosh and submitted to Yahuwah, you will find the opposing spirit of Python. en donde encuentres a líderes sometidos al gobierno At de Shabbat. Yahuwah, encontrarás el espíritu de Pitón, encontrarás el espíritu de Pitón donde hay estructura, gobierno, orden, incluso hasta en el mismo Shabbat. Because if you notice in verse 16, Porque si notan en el verso 16, they were going to Shabbat. iban hacia el Shabbat. So the opposition, Así que la oposición, the attack el ataque of Python de Pitón is against people who follow Torah está en contra de las personas que siguen la Torah and people who follow y las personas que the siguen authority la autoridad and the calling y el llamado and the y anointing la unción of the men sent from de heaven. las personas enviadas de los Shammai. And the goal of Python is to scatter the sheep La meta de Pitón es esparcir a las ovejas by attacking the leaders, al atacar a los líderes, not necessarily through the sword, no necesariamente con la espalda, but by making them think espada, you said the sword, pero al hacerles pensar that their work is in vain, que su obra es en vano, that their labor is in vain. pero que su obra es en vano, To bring the leaders to loneliness, para traer a los líderes a la soledad, constricted, they don't feel like they're able to give the word no se sienten que pueden dar la palabra, because the people are not receiving it. porque la gente no está recibiendo la palabra. And the spirit of Python is sent to mock the leaders, backbite against the leaders, Y el espíritu de Pitón es enviado para burlarse de los líderes, hablar rumores de los twist what líderes, they're saying torcer lo que están diciendo, through false a través accusations, de las acusaciones falsas, half truths. medias a realidades. And behind the spirit of Python is the spirit of murder. Y detrás del espíritu Right? de Pitón está el espíritu de But it's a asesinato, spirit of suicide. pero es un espíritu de So suicidio. when the Paul and Silas quits, Así para cuando Pablo y Silas se dan por because vencidos, she would the spirit of Python would get a commission from anybody she sent to Paul, or so she thought that's how the kingdom operated. porque el espíritu de Pitona pensaba ella podía conseguir una comisión de toda persona que enviara a Pablo, o pensaba que así funcionaba el reino. And if the apostles and prophets did not stop teaching, stop ministering, and got lonely, feeling abandoned and discouraged, Y si los apóstoles y profetas dejaran de seguir enseñando, compartiendo, al desanimarse, al sentirse solos y abandonados, if the spirit of Python can mock the leaders, and these are the men, follow them. Well, why wasn't she under their authority? Why wasn't she following them? Why was she under the authority of her masters of divination and Satan? porque ella See estaba that? guiando a la gente, a la población en masa, a estos apóstoles y profetas, mientras que ella misma no se sometía a su autoridad, sino que estaba sometida a sus amos, por quienes ganaba finanzas y dinero. Because this spirit of murder Porque este espíritu de asesinato wanted for Paul quería que Pablo and y Silas Silas, and any leaders who serve Yahuwah cualquier to the líder best of their que ability sirve a Yahuwah a lo mejor de su habilidad, to commit suicide que cometieran suicidio by their own a hands. través de sus propias manos. How? Spiritual suicide, El suicidio espiritual, discouragement, desánimo,
and get them ultimately y últimamente conseguir to que abandon their purpose, abandonaran su propósito, to abandon their calling, abandonaran su llamado, primarily by getting others principalmente al conseguir que otros to mistrust no confiaran their appointed leaders. a sus líderes That's the spirit of señalados. Python. Ese es el espíritu de Pitón. To get you and I Conseguir que tú y yo to believe the accusations, the creamos lies, las acusaciones, the las presumptions, mentiras, las presunciones and get people to mistrust their y leaders. conseguir que la gente no confíe en sus líderes. When they mistrust their leaders, Cuando no confían en sus líderes, the leaders are positioned. los líderes están posicionados. Python wants to position the leaders Pitona quiere posicionar a los líderes into a place en un lugar where they give up. cuando se dan por vencidos. And when they give up, Y cuando se dan por vencidos, divine government is el conquered gobierno de Yahuwah ha sido conquistado by the government of darkness. por el gobierno de las tinieblas. And then every sheep can appoint themselves as their Y pastor. luego toda oveja se puede señalar a sí misma como Stay su at home, propio pastor, quedarse en casa, Not be submitted to divine no government. someterse al gobierno de Yahuwah, Because the Python Ruach porque la rúa tells folks de Pitona le dice a la gente that they can't trust their que leader. no puedan confiar en sus líderes. And so the leaders get discouraged. Y entonces los líderes se The desaniman. people get scattered. La gente se esparce. The constriction has succeeded. La constricción ha triunfado. But Sholiach Shaul saw through that. Pero Sholiach Shaul veía a través de ello. He understood that this woman Comprendía que esta mujer was not submitted no estaba sometida to a pastor teacher in a local body. She was a wild woman, a un pastor o maestro independent, en un cuerpo local, sino que era una afraid of mujer headship, silvestre, afraid of being salvaje, controlled, independiente, con miedo de ser controlada, afraid of anybody speaking spiritual guidance and encouragement into her life. con miedo de que alguien hablara el ánimo y espiritual en su vida. And because she was Y possessed por cuanto estaba poseída by a spirit of Python, por un espíritu de we know Pitona, that unclean ruachim sabemos que los ruajim inmundos travel in gangs. viajan en pandillas. So we know that in this case, Así que sabemos que en este caso we see Python vemos a Pitona as the strong man. como el hombre fuerte. But guess who else was there? Pero ¿quién creen que estaba ahí igual? Mammon. Mamón. Because she was laboring for Mammon, Porque estaba trabajando para Mamón. and Mammon Y Mamón sent Python out envió a Pitona fuera to get the apostles para conseguir a los apóstoles to do what she wanted, que hicieran lo que ella quería, to manipulate the leaders, para manipular a los líderes. not by frontal attack, No a través de un ataque, but by de getting them frente, discouraged. Do you know how many pero al desanimarlos. men? Do you know how many men ¿Saben ustedes cuántos hombres sent from heaven enviados de los Shemaim are selling real estate today? están vendiendo bienes y raíces Why? en este tiempo? ¿Por qué? You know how many men sent from heaven ¿Saben cuántas personas enviados de los are driving trucks today? están manejando trocas? Do you know how many men sent from heaven ¿Saben cuántas personas enviadas de los Shemaim are selling shoes están vendiendo zapatos and have given up the ministry? y han dejado el ministerio? Well, what got them to give up their high call? ¿Qué consiguió que dejaran su llamado alto? Philippians 3:14 says the ministry is a high call. Filipenses 3:14 dice que el ministerio es un sublime llamado. The only time Python is mentioned in Scripture El único momento que Pitona se menciona en is las to murder the escrituras, leaders through discouragement. en las escrituras es They're asesinar a not los, human. Only a los you, líderes, only you have feelings. es al asesinar a los The whole líderes world revolves around you. a través del desánimo, ya que tú no tienes sentimientos y They are todo el not mundo human. da vuelta alrededor de ti, no son humanos. Teach the word. Enseñan la palabra, They evangelize. evangelizan, They disciple. entrenan, They counsel. aconsejan, They cast out demons. echan fuera demonios. And so let's belittle them and wear them out. Let's send hundreds of people to Paul and Silas. Let's send all the masses at Philippi to follow these men. Entonces desgastémoslos, Hello? desanimémoslos, Good morning. enviemos a How are you todas today? las masas de esta área a ellos, para que los cansen But y los once the desanimen. thousands at Philippi Pero una vez que los miles en Filipi begin to follow
the shlichim's doctrine and teaching. Comiencen a seguir la enseñanza y la enseñanza de los shlichim, los apóstoles. That same Mammon and Python marriage, Ese mismo convenio de Pitona y de Mamón, two strong men, dos hombres fuertes, are about to cash in. están a punto de cobrar. The enemy takes extra pleasure El enemigo se toma placer adicional in stealing, killing, and destroying the body, en robar, matar y destruir and al the cuerpo. arrogant spirit Y el espíritu arrogante. says, well, I'm the one who sent everybody to Paul and Silas. El espíritu arrogante dice, pues yo fui la que envié a todos a Pablo y a Silas. Prospective clients, Clientes prospectivos. fortune for fortune telling. Para leer la fortuna. Surely Paul and Silas will give me a position in the kingdom. Ciertamente Pablo y Silas me darán Hallelujah, una brother. posición en el reino. Surely Paul and Silas will recognize that without me, their ministry would only have a couple of folks. Ciertamente Pablo y Silas reconocerán que sin mí su ministerio solo tendría unas cuantas And I, personas. Mammon, will be able to cash in. Y yo, Mamón, podré cobrar. Just like I'm cashing in through my human masters who sent me to bring divination, Así como false winds, pude cobrar a unclean través winds, de mis amos enviando espíritus inmundos falsos to the people of Philippi. al pueblo de Filipinas. So that's basically what we talked about last week. Así que de eso hablamos específicamente la semana pasada. That's basically what we discussed last Eso week. es básicamente lo que hablamos la semana pasada. So you understand the spirit of Python as an assignment. Así que comprenden que el espíritu de Pitona es una asignación. That's why it's only mentioned in the Y context por eso solo se menciona en el contexto of coming against de venir en contra de divine government. el gobierno de Yahuwah. And if you don't understand what divine government is, you're not worthy of it, neither you are submitted to it. Y si no comprenden Because lo que es el gobierno even de the Roman Yahuwah, centurion y si no comprenden el gobierno de Yahuwah, entonces no lo merecen porque no lo entienden. is more mature Aún el centurión romano es mucho más than maduro most believers. que la mayoría de los creyentes. Yahusha said, I will come and heal your servant. Yahushua dijo, vendré Hello? a sanar a tu siervo. How many remember that account? ¿Cuántos se acuerdan de ese recuento? My servant is sick and Mi siervo está enfermo sorely vexed. y altamente con mucho dolor. Yahusha said, I will come to your house Yahushua dijo, vendré a tu casa and I will heal your y servant. sanaré a tu siervo. And the Roman centurion said, no, master. Y el centurión romano dijo, no maestro, Only speak the word solo hable la palabra and my servant shall be y mi healed. siervo será sanado. The Roman centurion said, because I am a man of authority. El centurión romano dijo, ya que yo soy un hombre de autoridad, I say to this one, go, and he goes. le digo a este, ve y él va. I say to this one, come, and he comes. Le digo a aquel, ven y él viene. I say to this one, do this, and he does it. Le digo a este, haz esto y lo hace. And he says, therefore, I, Y él dice, por lo tanto yo, who am now under your quien authority, estoy bajo su autoridad en este am a momento, man of authority. soy un hombre de autoridad. And I recognize Y authority reconozco la autoridad when I see it. cuando la veo. And because I Y recognize por cuanto la reconozco, your authority, reconozco su autoridad, only speak the word. solo hable la palabra. You don't have to come into my No house. tiene que venir a Right? mi casa, ¿sí? Only speak the word, Solo hable la palabra. and my servant Y mi siervo will be healed. será sanado. Can I get a witness? Aleluya. So, with Jezebel and Python and Mammon and all these kissing cousins, Entonces lo que Jezabel, Mamón Unclean y winds. Pitona, todos estos primos, estos aires inmundos, what they don't understand, lo que ellos no comprenden, what they don't understand is if they really want pure, clean kingdom authority, es que si realmente quieren la To autoridad teach, limpia to del reino bring healing, pura, to bring hope, para enseñar, para traer sanación, esperanza, checua, to have converts, para tener conversos, to disciple people, para entrenar a personas, they need to come under kingdom authority. necesitan venir bajo autoridad del reino. Because when you come under kingdom authority, Porque cuando tú te sometes a autoridad del Yahweh reino, honors your humility Yahuwah estima tu humildad and that you recognize divine y que government tú reconoces el gobierno de Yahuwah. and that you've appointed his overseers or underseers, as the case may Y be, que tú sent from heaven, has señalado a tus administradores, supervisores, como sea el caso, de enviados de los chamanes. and you yourself become a man of Y authority. que tú mismo te conviertes en
en una persona de autoridad. But when you try to take authority because of fear, doubt, and unbelief, Pero cuando tú intentas or tomar manipulation, autoridad a causa de temor, duda o incredulidad o manipulación, you have no kingdom authority. no tienes autoridad en el reino. And so the Roman centurion is more mature Y entonces el centurión romano es mucho más maduro than most believers that I've come que across. la mayoría de los creyentes con los que yo me he Can I get a topado. witness? Because he recognized, Porque él reconoce. if I come under Yahusha's Si yo authority, me pongo bajo la autoridad de Yahusha, and by default Peter and all the y shlichim, por consecuencia Pedro y todos los shlichim, because there's an apostolic order, porque hay una orden apostólica, I have that authority. yo tengo esa autoridad. People think that if Python thinks that I've got to destroy the established La gente authority, piensa, si yo tengo que, Pitona piensa, si yo tengo que destruir la autoridad establecida, in order for me to find myself, para que yo me pueda encontrar a mí in mismo, order for me to have some kind of ability or authority. para que yo pueda tener algo, de algún tipo de habilidad o autoridad. No, friends. No, amigos. We will never have more authority than when we are under authority. Nunca tendremos más Baruch autoridad Hashem que cuando Yahuwah. estemos bajo la autoridad. In a mentoring relationship. Y una relación de Because mentoría. that's where we have stability. Porque es ahí donde encontramos la estabilidad. That's where we have growth. Tenemos crecimiento. Because Yahusha does not work through tea leaves. Porque Yahusha no trabaja a través de las hojas de Yahusha té. does not mature you, counsel you, and guide you through a boombox, Yahusha no te ministra, no te guía a través de un through a radio, home Bible a study, través de un where there's no estudio leader. en casa de la escritura donde no existe líder. So you have the opportunity to exalt yourself and become the leader. Así que tienes la chance de Because exaltarte there's a no ti mismo authority sent from heaven anywhere around. y hacerte líder, ya que Now no you hay can control autoridad things. enviada de ningún lugar y ya puedes controlar This tú las was cosas. a suicide spirit on a suicide mission. Este era un espíritu de suicidio en una misión de suicidio. Now, if we know anything about deliverance, Y si sabemos algo de la liberación, and we're all learning, y todos estamos aprendiendo, what happens to a strong man ¿qué pasa con un hombre fuerte when you cast it out? cuando lo echas fuera? Does it go to Glen Nursery and plant a tree? Se va a la enfermería de árboles y a plantar a un árbol. Does it buy a townhouse? On the west side? Comprar un condominio en el lado occidente. When you cast out a demon, Cuando tú echas fuera un demonio, where does it go? ¿a dónde se va? What happens to it? ¿Qué pasa con él? What happens to it? ¿Qué pasa con él? Goes where you send it. Comes out. It waits. Goes It where comes you send out. it. Se va. It comes out. But we understand that we're supposed to send it into the pit. Pero entendemos que lo tenemos que enviar al abismo. But for some reason in the account that we're Pero- going to go further in, Por alguna razón en este recuento en el que vamos a profundizarnos más, the Python plot el complot del Pitona required for Paul and Silas requería que Pablo y Silas not to send no enviaran Python a Pitona into the pit. al abismo. Matter of fact, I'm getting to the point Es más, estoy viendo que where, and I tell folks, and I'm even talking to folks on the internet, y estoy hablando con personas aún en el internet. I won't even talk to you. Yo ni siquiera te voy a I hablar. won't even consider you for. I just, go get under authority. Vayan y pónganse bajo Then come autoridad. back and talk to me. Luego vengan y hablen conmigo. If you're going to leave here, that's great. Si van a irse de aquí, excelente. Find a pastor, teacher in a local body that you can serve and be under their kingdom authority, because the opposite of kingdom authority is anarchy, and anarchy is exactly what the devil has brewed up for you. Encuentren a un pastor, a un Can I get a maestro, a un witness? líder bajo el cual se pueda It's not do poner your en own thing, it's autoridad. anarchy, which is do your own thing. El hacer tu propia agenda, tu propio asunto es la anarquía. So we need to find Así que authority necesitamos encontrar that is sent by autoridad heaven que es enviado de los and Shemai appoint them for our own safety, y for señalarnos our own growth, para nuestro propio crecimiento, for our own stability and maturity. para nuestra propia estabilidad y madurez. And so that's how the
We talked about that on Wednesday night. Y hablamos de eso el miércoles por la tarde. Those offices of Yahusha Esos cargos de Yahusha are there to bring unity, están ahí para traer unidad, maturity. madurez. How many times is the word mature used in just those few verses in Ephesians 4:13 and 14? ¿Cuántas How many veces? times did we see that on Wednesday? ¿Cuántas veces se usa la palabra Right? madurez? Right. Ahí en esos versos de Efesios. Ephesians, what They're again? not here to control you. Ephesians, what again? 4:13 and 14. En Efesios They're not here to 4, control you or 13 y tell you what to 14. do. No están aquí para They're a controlarte gift from o Yahusha. decirte qué hacer. Son un regalo de Yahusha. I like to consider myself a gift. Me gustaría a mí considerarme From un regalo Yahusha de Yahusha to bring unity para traer unidad and y maturity. madurez. That word maturity is used 6 or 7 Esa times. palabra madurez se usa 6 o 7 veces. So what would I do if I didn't have our community? Así que, ¿qué haría yo si no tuviéramos nuestra comunidad? First thing I would do is not stay home. Primero lo que no haría es quedarme en casa. Second thing I wouldn't do is declare myself my own pastor and shepherd and sit in my apartment. Segundo, de lo que no haría es declararme mi propio pastor o líder y sentarme en mi apartamento. The third thing to do would be I would pick up the phone and pray, Lo tercero que haría es levantar el teléfono para and I wouldn't orar. let 2 weeks go by Y no dejaría que 2 semanas se pasaran. where my wife and family was without a spiritual covering, not an overseer. Yahusha is the great shepherd, but an underseer. No dejaría que 2 o más semanas se pasaran en donde mi familia Some no estuviera bajo una cobertura, un líder, some- un supervisor Some people even get espiritual. the spilkies Algunas personas aún les da temor when they hear the biblical word cuando oyen la palabra escritural. overseer. Supervisor Like, espiritual. you mean he's going to be my boss? Oh, que él va a ser mi jefe. So I won't even say overseer. Así que ni siquiera voy a decir la palabra supervisor. Let's use the word underseer. Hablemos de la palabra Right? uno que te Because observa. Yahusha is the great shepherd, the good shepherd, the great overseer. Porque Yahusha es el gran pastor, el gran supervisor. And we are mere underseers. Y nosotros solo somos personas que estamos observando, administrando. And I bajo would él. do what most of you don't do. Y haré lo que la mayoría de ustedes no hacen. You'll talk to this one, you'll talk to that one, because you're comfortable. You don't talk and counsel with the people that heaven sends. You're going to dump on and seek help from the people that you're comfortable with. Ustedes no hablan Yeah. y van Yeah, that's what you do. a recibir consejo de las personas que envió los Shamaim. Van a hablar con las personas con las que están cómodas. Eso es lo que hacen. Because we all do have the tendency to do the same Porque thing. todos tenemos la tendencia de hacer lo mismo. But before I get help or counsel Pero antes de conseguir ayuda o or consejo encouragement o ánimo from someone, de alguien, I better make sure that they're sent from heaven. tengo que confirmar que sean enviados de los And they Shamaim hold one of those precious fivefold y que offices. tengan uno de esos Right? 5 cargos preciosos. Because I may be getting help from Mammon, Python, and all of their nephews. Porque quizás yo esté consiguiendo But I feel ayuda comfortable. de Mamón, Pitón, He's not a man. alguno de sus sobrinos, pero he's yo a me very siento, laid back yo me siento person. cómodo. Esa es una persona muy relajada. I feel comfortable. Me siento cómodo And he lets me talk y me deja hablar and talk y hablar and y talk. hablar. You know, that person that I appointed, Sabes, esa persona a quien yo señalé they don't interrupt me. no me interrumpe, They let me say what I want to me say. dejan decir lo que yo quiero And they're very sensitive. y son muy sensitivos. They will never tell me the truth in love. Nunca me dirán la realidad en ajaba, amor. They'll just love on me Simplemente me van a amar and leave me y clueless. me dejarán sin Because they don't like confrontation and I don't like porque confrontation. no les gusta la confrontación y a mí tampoco. And so I'm going to appoint Y you. entonces te voy a hacer. Oh, never mind that you've only been saved for 3 months. Pero no importa que solo has sido redimido por 3 meses. Never mind that you're not submitted, you and your family are not submitted to a local body Pero no importa que tú y tu familia no están sometidos a un cuerpo local and serving them. y sirviéndoles a I ellos. just feel comfortable with you. Simplemente And me that's siento one of the cómodo con plagues of the believers. We get counsel Y esa es una de las plagas de los creyentes porque conseguimos nuestro consejo. and we do appoint other people. Y sí There's señalamos no man a is an otras island, right? personas. Sí señalamos a otras personas porque una persona no es una isla. They're just not occupying one of the 5 offices. Simplemente no están en uno de los 5 cargos. Now, there's nothing wrong Y no hay nada malo praying with another brother, con orar con otro fraterno praying with another sister. o otra fraterna.
But we, in our stubbornness and rebellion and our fear to let go, Pero nosotros en nuestra terquedad, en nuestro temor, en nuestra rebelión y no querer soltar we las seek cosas, marriage counseling and guidance vemos la consejería de convenio de bodas y la guianza from those who are not de married aquellos que no están or have been casados married less than 2 o han years estado casados menos de 2 or have años no victory in marriage o no tienen el triunfo en su convenio because you're comfortable. porque están cómodos. That's the spirit of Python. Ese es el espíritu de Pitón. You're dishonoring the people Estás that desestimando Yahuwah has put in your a las life. personas que Yahuwah that ha do puesto en have tu that vida, experience. que sí tienen esa experiencia. You follow ¿Me me? entiendes? So let's get back to Paul and Así que Silas. regresemos a Pablo y a Silas. So if we really want to have kingdom power and Así authority, que si realmente queremos tener el today poder del you have to reino appoint someone. y la autoridad, hoy tú tienes que Not as a señalar God. a alguien, no como a un Elohim, un Dios. You already have Tú ya gods. tienes a Elohim. Your employer is a God. Tu empleador es You un kiss his Elohim. butt and you do what he tells you to do. Haces lo que él te diga que hagas. But when a man sent from heaven suggests something, Pero- forget about telling you to do something, Pero cuando- suggests something, Pero cuando una persona de los Shamaim te sugiere hacer algo, olvídate de ordenarte. Te you lo do what you've done for sugiere. 20 years. Haces lo que has hecho por 20 años. You blame the Ruach. Culpas a la Ruach. I'm too smart for that. Yo soy demasiado inteligente para él. I'm too mature for Yo that. soy demasiado maduro Well, para the él. Ruach told me. Pues la Ruach me dijo. Oh, I see. Ah, sí, ya The veo. Ruach told you to ignore the 5 offices. La Ruach te dijo que ignoraras a los 5 The cargos. Ruach told you to give marriage counseling. La Ruach te dijo que dieras la consejería de convenio The de Ruach bodas. told you to do deliverance. La Ruach te dijo que hicieras desencadenación. And you yourself, Y tú mismo, your house, your tu life casa, tu vida, is out of order. está fuera de orden. And so, as I was sharing with a brother the other Y day, entonces, como estaba yo compartiendo con un fraterno el otro yo, when people don't want to submit to divine government Cuando la gente- and appoint a loving, caring pastor, shepherd, they always, and for other reasons, they always blame the Ruach. cuando la gente no se quiere someter al gobierno de Yahuwah y someterse a otro Why? pastor, a otro líder, a un maestro, a alguien quien lo aconseje, siempre acaban culpando a la Ruach. You ¿Por with me? qué? Because if Amos or Sophia or Porque somebody, si Amos o Sofía o alguien, if they say the Ruach told me, si dicen la Ruach me lo dijo, in our day and age, en nuestra época, en nuestro tiempo, that means back off, eso quiere decir retírate, get away. aléjate. The Holy Ghost El espíritu apartado has already spoken to me. ya me ha hablado. I don't need Yo no the necesito 5-fold office el cargo de los 5 that ministerios the Messiah left que behind el Mesías for our dejó unity and maturity. para nuestra unidad y Ephesians madurez. 4:13 and 14. Efesios 4, 13 y 14. The Ruach is maturing. La Ruach me está madurando. The same Ruach that told me that there's a pre-tribulation rapture. La misma Ruach que me dijo que hay un rapto de pretribulación. The same Ruach that told me that the Catholic Church is the only true church. La misma Ruach que me dijo que la Iglesia Católica es la única real The iglesia. same Ruach that told me that if I don't pay homage La misma Ruach que me dijo que si no pago homenaje to the Bishop of Rome, al obispo de Roma, I cannot be saved. no puedo ser redimido. That's why Y es por eso Ephesians 4:13, now we add 15. que Efesios 4, 13 y 14 Right, we studied this the agregamos other el night. 15. Esto lo escudriñamos la otra laila. Say the reason you need pastors, teachers, apostles, and prophets is so you don't get tossed and turned and tossed and turned and tossed and turned. La razón que necesitamos pastores, profetas, maestros, es para que no seas tirado de aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá. By every sleight and craftiness of men, Por toda astucia, toda habilidad de los hombres. whereby they lie in wait to deceive. En donde están esperando para engañar. And these men who lie in wait to Y deceive estos hombres que esperan para engañar do not come unequipped or unarmed. no vienen sin equiparse y sin armarse. They bring with them Vienen con ellos winds. aires, espíritus. When you don't understand the basic principle Cuando tú no entiendes los principios divine básicos government, del gobierno de Yahuwah, you're entertaining estás entreteniendo a wind. un aire. And it is the unclean wind. Y What is es the ese Hebrew word? aire inmundo. What is the Hebrew word for wind? ¿Cuál es la palabra hebrea para aire? Ruach. Ruach.
So when you tell me, Así que cuando tú me what does the dices, master ¿qué say? está diciendo el maestro? I'm going to allow the ruach. Voy a permitir que la ruach, Are you going to allow? You're going to ask the same ruach vas a pedirle a la misma ruach. now what to do ¿Qué hacer en este momento? when that same wind Cuando esa misma ruach had you in te isolation tuvo en aislamiento and depressed, y deprimido, out of church, fuera de la iglesia, out of fellowship, fuera de convivencia, away from saints of like mind, lejos de apartar For 5 years. de igual pensamiento por 5 when años, by default you appointed yourself your own guidance and counsel. cuando tú automáticamente te señalaste a ti mismo como tu propia guía y Oh, so the consejería. ruach told you. Así que la ruach te dijo a ti, The Así. same ruach that kept you alone and isolated. la misma ruach que te mantuvo aislada, solo. That's why 1 John 4:1 says, brethren, Es por eso que Primera de test the 1:4 winds. dice que pruebes a los aires, Because there's only one clean wind. porque solo hay una ruach And the pura. clean wind will tell you, find yourself a pastor, teacher, and lovingly submit to him, and do not be a grievous burden and a problem child to him, for he, Hebrews 10:13-17, must give an account for your progress or your retardation. Así que por eso la Do not palabra, make his job burdensome and grievous. la palabra te dice que te busques a un líder, a un mentor, a alguien que te guíe, que te ayude, que no le traigas un cargo, que no le des problemas, que no hagas que su trabajo sea una carga. Benjamin has been with me for over, 10 years? Benjamín ha estado conmigo por ya más de 10 años. The first thing out of his mouth, Lo primero que él declaró 10 years ago, 10 años atrás and up to this y day. hasta hoy, I'm going to give you an example. les voy a dar un You ejemplo. don't mind if I ¿No le importa si le doy un ejemplo? Para nada. Shaliach, I have tithe money. Solía tengo dinero de diezmo And I am ready to give my 10% y estoy listo para dar mi 10% to the kingdom. al reino. But my wife needs medication. Pero mi esposa necesita medicina And we're having a hard time y estamos teniendo un tiempo this difícil month en este mes paying our bills. pagando nuestros Right? biles, ¿sí? Right? What says the Ruach? ¿Qué dice la Ruach? What says Yahuwah? ¿Qué dice Yahuwah? Now, the average believer would say, you're a fool. El creyente normal diría, es usted un fato. Why don't you ask Jesus? Porque no le pregunta a Jesús. Because Jesus ain't here. Porque Jesús no está aquí. His office is open. Su cargo está His office abierto. is open 24/7. Su cargo está abierto 24/7. If I would have told him every penny belongs in the treasury, he would have done it, and his wife would go without medicine. Si yo le hubiera dicho, That's the honor that only heaven can teach us. todo centavo pertenece a la bodega de la tesorería. Él hubiera hecho y su esposa hubiera estado top. Eso se le estima que la palabra nos enseña. So you know what I said? Pero ¿saben lo que le dije? I said, you buy her the Yo le dije, medicine, usted cómprele la you medicina. pay your bills, Usted pague sus gastos. and do as the master shows you. Y haga como Yes? el maestro le enseña. Isn't that what I always tell you? Eso no es eso lo que yo le dije. So I told you, don't do what Así the que le master dije, shows you. no haga lo que yo le digo, haga lo Am que I el maestro correct? le enseña. Estoy en lo cierto. Was that my answer always to you? Esa era mi respuesta para Why? usted siempre. ¿Por qué? Because I'm not going to put myself in the place of Porque Yahusha. no me voy a poner yo en el lugar Right. de Yahusha. But the very fact that you honored his Pero el leaders, mismo hecho que usted estimó a sus líderes, in the end, his leaders, assuming they're following Yahusha, al final sus líderes, asumiendo que ellos siguen a Yahusha, pointed you back to the master. le señalaron de nuevo al maestro. Right? But if I see you making Bozo and Jozo and Mozo and Kozo your pastor, when you claim you're called here, I know you're missing it. Pero si yo veo que usted está haciendo a otra persona su maestro y su líder, viendo que usted está reuniéndose aquí, entonces usted no está entendiendo las cosas. And so that's a kind of respect Y ese es el tipo de respeto that Yahuwah wants us to have que Yahuwah quiere que tengamos toward Paul, hacia Pablo, Silas, Silas, apostles, los apóstoles, men and women that are truly sent from heaven. varones y hembras que realmente son enviados de And él. as long as you walk in that principle of honor, Y siempre y cuando tú camines en ese principio de estima, you will be a man or a woman serás un varón o una hembra with great authority. con gran autoridad. You follow me? ¿Me entienden? You follow me? ¿Entienden? With great authority. Con gran autoridad. Because that's how the kingdom works. Porque así es como funciona It's el like reino. reaping and sowing. Es como sembrar y cosechar. It's a law. Es una ley. It's like give. It's more blessed to give. Es más baruch dar.
then receive. que recibir. These are spiritual laws Estas son leyes espirituales that cannot be negated or que violated no pueden by ser our own negadas immaturity. y transgredidas por nuestra propia inmadurez. So the immature Así que los inmaduros see no need to honor. no ven la necesidad de estimar. The immature see no need to honor Los inmaduros no ven la necesidad de estimar the 5 offices los 5 cargos that heaven has que established los Shamaim han establecido for counseling, para la consejería, for encouragement, para el ánimo, for guidance. para la guianza. In the end, Y al final, using Benjamin, usando a Benjamín, he could have done whatever he wanted. él pudo haber hecho lo que él quería. But why does he do that? Pero ¿por qué Why has hace he been eso? doing that for over 10 ¿Por qué, years? por qué ha estado haciendo eso por más de 10 años? Because he understands Porque él comprende that the one who ascended que el que ascendió gave gifts to men. le dio regalos, dones a los hombres. When was the last time we saw the apostles, teachers, prophets, evangelists who are mature as a gift from Yahushua? ¿Cuándo fue When la was the última- last time we saw? No, we go, oh, they're a gift. ¿Cuándo fue la última vez que percibimos y vimos a los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas como un regalo, como regalos de Yahusha, de lo alto? When we agree with them. Lo decimos cuando acordamos They're a gift con ellos, when we are in one accord. cuando estamos en acuerdo con ellos. But the gifts are the offices. Pero los dones o los cargos, Now, in our Wednesday night Torah study, it also came up. en nuestro escudriñar de la Torah este miércoles igual se presentó One of the sisters said, well, que una de las ajayot dijo, I believe that if a believer yo creo que si un creyente is submitted se somete and humble y es humilde and is under the authority of divine y government, está bajo la autoridad del gobierno de Yahuwah, that they have these gifts que ellos tienen estos of dones Yahusha, de Yahusha, not of the Spirit. no de la The Ruach. gifts of the Spirit are different. Los dones de la Ruach son diferentes. They're individual for you in your apartment. Son individuales para ti y tu Tongues, apartamento. prophecy, Lenguas, profecía, hospitality, hospitalidad, opening up your home. abrir tu hogar. So the gifts of the Ruach Así que los dones de la Ruach are individual, son and He individuales. gives as He will. Y Él da como Él quiere. But if the key word in Ephesians 4, Pero si la palabra clave en Efesios 4, verses 12 through 14, versos 12 a 14, and we saw this in the Torah y study, esto lo vemos en nuestro escudriñar de la Torah. the one who ascended El que ascendió gave dio some, a algunos, not all, no a todos. some. Algunos. All of us have Todos nosotros tenemos gifts of the Ruach. dones de la Ruach. But when it comes to the gifts of Pero Yahusha, cuando se trata de los dones de the Yahusha, offices los that we are cargos to honor, que tenemos que estimar some. a algunos. So if we're really being led by the clean wind Así que si realmente and estamos not the siendo wind guiados por la of the Ruach immature, limpia, por la Ruach limpia y no la Ruach de los inmaduros, that make you go looking for different doctrines and teachers until you find someone that will tell you what you want to hear. que te hacen ir en busca de diferentes maestros y líderes que te dicen lo que tú quieres oír. And so when you find Y that cuando tú encuentras eso and you realize that, y tú reconoces eso, you are now immediately a man and woman who has authority. ya de inmediato eres un varón o una hembra que Because tienes Python says the only- tienes autoridad. Because Python says the only way to have authority is to completely make your own decision. Porque Pitona dice la única manera que puedes tener autoridad es al hacer tus propias decisiones tú, completamente. Who you marry, where you work, ¿Con quién te where casas? you live. ¿En dónde trabajas? Python says, ¿En dónde make vives? your own decisions Pitona and dice, negate the gifts of Yahusha. Some, not all believers have it. And our tendency is to find those who don't have those offices because we are comfortable with those people. Pitona dice, búscate And it's easy to talk to those people. Búscate tú a tus propios líderes, las personas con quienes es fácil hablar, con quienes es fácil tratar. Unfortunately, that kind of talk Tristemente ese tipo de habla very quickly backslides rápidamente se resbala into what is known as slander, en lo que se conoce como rumores, gossip, rumores, chismes, talebearing. Ir chismeando. And many believers are comfortable with that Y muchos creyentes están cómodos con ello. because in their woundedness, Porque en su estar lastimados, the fact that somebody understands el hecho de que alguien and the fact comprende that someone will agree with them y que alguien acordará con ellos
who doesn't have one of those fivefold offices que no tiene uno de esos 5 cargos del will ministerio, feed into their woundedness and make them se feel nutrirá comfortable. de su dolor y hacerlos sentirse cómodos. And so that's Python. Y eso es entonces Pitona. Mammon was there. Mamón estuvo ahí. Python, and I like what we said, as I mentioned, at the Torah study, Y me gusta lo que dijimos, como mencioné, en el escudriñar de la Torá, that even the immature que aún los inmaduros who are submitted to divine government están sometidos al gobierno de have the Yahuwah. potential Tienen el potencial to be a teacher, de ser un maestro, to be a pastor, de ser un pastor, to be an de evangelist. ser un Right? Remember we evangelista. talked about ¿Se that? acuerdan que hablamos de eso? Many, not because the word some, right? No muchos, porque la palabra So dice which ones are algunos. going to blossom? Así que ¿quiénes son los que van Which of you are going to a blossom? brotar con fruto, So you con, could teach a con ladies' crecimiento, meeting. para que puedas enseñar una reunión You de could mujeres, prophesy by the true wind. profetizar a través de la Ruach real. The ones who Aquellos receive that quienes authority reciben esa autoridad by coming under al someterse a one who already has it. a quien ya tiene autoridad. And this is so anathema. Y esto es tan un anatema Everything. tan grande en contra de This todo. sick, Esto evil, mal, sick, evil, demonic world teaches us. Que este mundo Right? demoníaco y Right? enfermo What does this world teach us? nos enseña. ¿Qué nos enseña este mundo? If you submit and give some of your decisions to another person, Si tú te sometes y das algunas de tus decisiones a alguna otra persona, they're going to tread on you, ellos van a pisotear, spit on te you, van a escupir, abuse you, abusarte and you'll wind up being their y doormat, right? acabarás siendo su Yes? tapete. That's the way the world trains us. Así es como el mundo nos entrena. That's the way the world teaches Así es us. como el mundo nos enseña. And I'll be darned if I become another man's doormat. I've already been doormat to 5 men, and there's not going to be a 6th. That's a good attitude to have, but in the process, there are some, not all, some who are sent from heaven who will not abuse you if you let go and thank him for the gifts of Yahushua. Algunos dicen, yo no voy a convertirme en el tapete de alguien. Ya me I'm not sometí getting a a lot of 4, amens today, 5, which is fine. 6 That's not a personas. problem. No me voy a someter a alguien más que me Not a vuelva a problem. abusar. I'll tell you the truth in love as best I can. Les voy a declarar la realidad en Ahava, lo mejor que yo puedo. And I speak not only from serving Yahuwah for 35 years, Y hablo no solamente de servir a Yahuwah but por unos making the 35 mistakes años, pero a cometer los errores. myself Yo mismo, that I see some of you. que veo que algunos de And if ustedes you don't fix those mistakes, están haciendo, y si no arreglan esos you too will errores, be led away, ustedes igual serán tossed away by a wind, echados lejos por un aire and never come back. y nunca van a regresar más. Just like winds take people away. Así como los aires se llevan a la gente. When maturity Cuando la madurez and your y ability tu habilidad to have the para voice tener la voz of an apostle de un apóstol and a prophet y un profeta and a teacher y un maestro is the Chris Bromfield formula. es la fórmula de Chris Bromfield. Shut up, Cállate. stop arguing, Deja de discutir. stop blaming your disobedience and double-mindedness on the Ruach, Deja de culpar tu and put your ass down for 10 years, and maybe then you will be raised up and have the voice of an apostle. en la Ruach y siéntate por unos 10 años y quizás entonces serás levantado como un líder o una 10 years. 10 años. 10 years. 10 años. Well, sometime we're ahead of schedule. A veces estamos avanzados. I said, Bromfield, you're ready, man. Le dije a Bromfield, usted está listo. For all of you who think I'm a control freak, that must be you yourself are a control freak. Todos los que Because ustedes let me tell you how I piensan operate. que yo soy una persona controladora. This is for all you control Les digo a freaks. todos cómo yo funciono. Para todos los que ustedes son personas locas por el control. When the Ruach Cuando la Ruach told me to give Bromfield the congregation, that's what I did. me dijo que le diera I gave him Bromfield my sheep. la congregación, eso es lo que le hice. Le di mis ovejas. When the time came at Messiah as God Ministries in Inverness, Florida, or Lauderhill, Florida, Cuando el tiempo vino que el ministerio Dios es what did you say? Messiah is God, El Mesías es Dios, los ministerios Mesías es Dios. Cuando se trató de ese In ministerio en Lauderhill, en el sur de Florida, congregation that Rivka and I poured for blood, sweat, and tears. la congregación que To Rivka y yo build. levantamos para construir
con sudor, sangre y lágrimas. So Gabriel Simkin, your student, Así que Gabriel Simken, tu aprendiz, is ready. está listo. You go to Paris. Tú vete a París. I have other jobs for you to do. Tengo otros trabajos para que los And I hagas. gave him the Y congregation. le di la congregación. I'll give you this congregation. Yo les daré esta congregación. If it's time for you to take over, Si es I'll give tiempo it to you. para que tú tomes control, te la daré. But not if you don't first appoint this headship. Pero no si tú no primero And honor señalas the headship. una cabeza y estimas la cabeza. Are you serious? Estás I'm hablando not en going to serio. turn anything over to you. Yo no te voy a entregar nada a ti. You see how the kingdom works? Ven cómo funciona el reino. It's apostolic succession. Es sucesión It's apostólica. not who's the most No popular. es quién es el más popular. It's who has become the most stable and mature. Es quien se ha hecho el más estable, el más maduro. And how do we become stable and ¿Y mature? cómo nos estabilizamos y By maduramos? choosing our own counselors. Al escoger a nuestros propios consejeros. How did that work out for you? ¿Cómo 5 funcionó marriages eso para later, ti? how did that work out 5 for you? convenios después, ¿cómo te funcionó eso? You ever hear of your brother Job? ¿Has oído de tu fraterno Job? He had this counselor, Él tenía and este that counselor, consejero. Y aquel Eliphaz and consejero. Shmelifaz and Balifaz, Elifaz, Shmelifaz y Belifaz. and Egyptian belly dancing. Y la danza egipcia. He had all de those la- counselors, de la barriga. Tú vas a todos esos consejeros. his friends, Sus amigos. and with those friends came Y gas. con esos amigos vino el gas. Unclean ruachim are like Espíritus gas. inmundos son como el gas. In the end, Al final, what fixed Job? ¿qué arregló a Job? What fixed Job? ¿Qué arregló a Job? A wind. Una ruach. A wind. Una ruach. That was different Que era diferente than all the que gas todo el gas. that the people he felt comfortable Que with la gente con quien se sentía cómodo were bringing him. le estaba trayendo. And when he found that wind, Cuando encontró a esa ruach, ese aire, like Eliyahu, como Elías, that still small esa voice. vocecita quedita. What did the still small voice tell ¿Qué Eliyahu? le dijo esa vocecita a Elías? Get the hell out of that cave and stop being depressed and stop feeling like nobody loves you and stop feeling like nobody wants to hear Que you nadie te ama y que nadie te and quiere get back in escuchar. Jezebel's face, get back in the face of Baal and do what I told you to do. Regresa al rostro de Jezabel, al rostro de Baal y haz lo que te dije hacer. Baruch Hashem Yahuwah. And Elijah returned to his calling Y Eliahu regresó a su llamado. as Eliyahu. Como Eliahu, Baruch Hashem Yahuwah. So Python Así que Pitón is a constriction spirit. es un espíritu de constricción. And here's the good news, my friend. Y estas son las alegres nuevas, amigos míos. It can't touch you No te puede tocar, because you're not its target. porque tú no eres su blanco. Satan has other spirits for you. Satanás tiene Hello? otros espíritus. The enemy has other ruachim El enemigo tiene otros ruajim for the sheep. para las ovejas. But for the apostles, prophets, teachers, and Pero para evangelists, los apóstoles, profetas y evangelistas, he has Python. tiene a Pitona. So that like King Saul, you die Así que como el rey Shaul, tú te mueres by the sword of your own hand. por la espada de tus propias manos. You know something, ¿Sabes algo? Rivka? There have been too many people Han habido demasiadas personas who have come and gone. que se han venido y se han ido. You know something? ¿Sabe algo? I don't think they appreciate Yo no creo que ellos aprecian that we're one of the some que somos unos de los algunos that hold the offices que mantienen los cargos of Yahusha. de Yahusha. Let's quit. Démonos por vencidos. Let's give up. Démonos por vencidos. The calling is not worth El it. llamado no vale la pena. The purpose is not achieving its El purpose. propósito no está rindiendo su propósito. People will listen to and talk to anybody La at gente any escucha time except Y us. habla con cualquiera y con Hello? quien They sea. will excepto avoid us nosotros. like the plague Nos evitan como la plaga. because they know that they'll get the truth and love. Porque saben que conseguirán la realidad en Ahab. And they may not hear what they want to hear. Y quizás no escuchen lo que quieran So Sister escuchar. Susie and Sister Bobby and Sister Boubette, we all point them to speak into our lives, and we avoid the fivefold ministry Así que la like a Susie, plague. So give up. la JB y todas estas otras personas hablan en nuestra vida, pero no Python señalamos says, a 5 cargos del ministerio. Y Pitón dice, Rivka, Rivka, we're not growing. no estamos creciendo, We're shrinking. estamos encogiéndonos. There's no love here. Aquí no hay Ahaba, no hay amor.
If he loved me, he'd play tennis with Si me él me amara, jugara tenis conmigo. every weekend. Todo fin de semana. Drink beer, Beberíamos cerveza. and he'd be one of the boys. Y él sería uno de los muchachos. You see how the enemy works? ¿Ven cómo So, funciona el Rivka, here's enemigo? what we're going to do. Así que, Rivka, esto es lo que vamos a hacer. Let's take Sister Mariam Tomemos a la Hot Mariamne and let's move to Y vayámonos. Hilton Head, South Carolina, al sur de Carolina. and we'll be left alone. Y ahí quedaremos solitos. Nobody will know where we live. Nadie sabrá dónde vivimos. On Shabbat, we'll do what every other Jezebel spirit does, is En el turn on the Shabbat. internet and choose the broadcast that we want to watch, because we're not planted anywhere. Haremos lo que toda Jezabel hace. Encendemos el internet para ver con qué ministerio nos I feel like sintonizamos. doing that sometimes, Ya que no estamos plantados en ningún lugar. Y yo me siento a hacer eso algunas veces. but I'll be darned. Pero seré maldito. I know that spirit. Yo conozco ese espíritu. It's a python spirit Es un espíritu de pitona. that wants to destroy the Que destiny quiere destruir al designio and the high y calling. el alto llamado. Because if you smite the shepherd, Porque si tú golpeas al the apóstol, sheep will al pastor, be las ovejas scattered. serán esparcidas. When you are part of a ministry, Si tú eres parte de un ministerio, by definition, you have allowed the heaven-appointed headship Por to have the definición, authority tú has to speak señalado into your life. a la When you autoridad. walk out that door and you never come back, you have canceled that authority. cancelado But as la long as you're autoridad cuando here, te vas. you are recognizing that authority, siempre y cuando and you estés need aquí, to teach yourself estás that that reconociendo is la in autoridad. fact what you're doing. Y te You're not estás leaving the enseñando a ti house for a mismo. couple of hours for some fresh air. que eso es lo que tú estás haciendo y no estás dejando tu casa Let me make this par de clear for you, shower sweetheart. para conseguir algo de aire fresco. Pero déjame clarificarte esto, querida. I'll try to love this down a bit. Intentaré simplificar esto un poquito más. And for people who are afraid of godly authority, Y para la gente que tiene temor de autoridad de like I Yahuwah, told brother yesterday, como le dije a una I ayer, have no authority no over tengo you. autoridad sobre ti Neither do I want any. y tampoco las quiero. As soon as you walk out that door Tan pronto como usted se vaya por esa and you entrada find another y encuentre body of believers otro cuerpo de to creyentes serve, para que sirva, you're submitted to that pastor está teacher, servido a ese pastor maestro no authority. sin autoridad. I couldn't tell you a blessed thing. No podría And neither decir should una I. cosa bendita y tampoco lo debería de hacer. But if you come here Pero si tú vienes aquí and you sit yourself here y te sientas aquí in the Ruach, en la Ruach, in the Spirit, en el espíritu, heaven sees that los Shamaim ven eso as an appointment by you como una señalación por ti to the ministry al ministerio and the fivefold offices. y el cargo That makes sense? de el ministerio, That makes sense? de los 5 cargos. If you don't respect Si no respetas the fivefold ministry el ministerio de los 5 that is cargos situated in Baker que County, está señalado en el condado Baker, no hard feelings. no hay sentimientos Find duros. yourself a place. Encuéntrese un lugar. But as long as you walk in that door Pero tan pronto como tú entres I'm en gonna esa speak into your entrada, life. voy a hablar a tu vida and you're going to have to ask y Yahuwah vas a tener que for your pedirle a encouragement and Yahuwah admonition. para tu I've been ánimo. doing this a lot longer than some of y you tu have been breathing. amonestación. He estado haciendo esto más I'm de not lo better que than you. I'm experiencing what I algunos de do. ustedes han estado respirando y no soy mejor que ustedes. And I believe tengo I'm más sent by heaven, and experiencia. I think you believe that too. Y creo que Which he is why we don't sido have a lot of people. enviado por los Shamaim y es por eso que Hello? no tenemos Because muchas people don't really personas. want someone sent from heaven. They want someone that'll teach them how to meditate or chant or get into chakras or make them feel good, through yoga and chanting and taekwondo. Sorry, that's not how I'm going to make you feel good. You ask to be more like Messiah, then you're going to work with me. Si quieres ser You don't más want to como el work with me, Mesías, you leave. I have no more authority over you. Si quieres ser más como el It's a Mesías, beautiful trabaja thing. conmigo. It's a beautiful Si no thing. quieres la autoridad, vete y ya no tenemos nada But que if ver you're el here, uno you con better el otro. believe that you are my Pero si responsibility. estás aquí, más vale Hello? que creas que If you're tú eres here, mi you better believe it. responsabilidad. And I'm Más gonna let vale you que know creas. Y te lo voy a hacer saber. And if you're like Y Benjamin, si eres como Benjamín, you will recognize it lo reconocerás. and say, praise Yah. Y dirás, exaltado sea Who loves me Yahuwah. enough Yahuwah me ama lo to give me my own suficiente shepherd. para darme a mi propio pastor. This guy doesn't have 1,000 disciples. Este hombre no tiene a 1000 discípulos. I must be special. Quizás yo soy especial. He only has a few. Él solo tiene a unos cuantos. But we don't look at it that Pero way. no lo vemos de esa manera. We'll find Susie. Vamos a encontrar a Susie. What do you think I should do? ¿Qué crees que debo de hacer? Hey, Bridget, Hey, Bridget, what would you do? ¿qué harías tú?
And then we say, Y the luego Ruach decimos, has told me. la Ruach me ha dicho. There's no Ruach. Stop. Listen, you know, in Proverbs chapter 6, there are a lot of things Yahuwah hates. En Proverbios capítulo 6 hay muchas cosas que Yahuwah odia. One of the things he hates are liars. Una de las cosas Hello? que él odia son mentirosos. Liars will not inherit the kingdom of Los Yahuwah. mentirosos no heredarán el reino de Yahuwah. Do you realize when you blame your own pride and actions and rebellion on the Ruach, do you understand you are lying? ¿Reconoces tú que cuando tú That word, the Ruach told me, should never come out of your mouth unless you are 1,000,000% sure that the Ruach told you something. Cuando tú dices que la Ruach te dijo algo, más vale que no lo digas, solo que estés 1,000,000% que la Ruach sí te dijo algo. Because unfortunately, Porque the odds are against tristemente, us. las probabilidades están en contra de nosotros. There's one clean Ruach Hay una Ruach limpia and millions of unclean y Ruachim. millones de Ruachim inmundos. So to be humble and submitted to divine government in order to tap into the one clean Ruach Entonces, para ser humilde y conectado al gobierno de Yahuwah, para poder conectarte a la única Ruach pura, limpia, takes practice se toma práctica and takes maturity. y madurez. Yes? ¿Sí? To learn how to tap into the one clean Ruach Para aprender a conectarte Right, a la Chris? Ruach limpia, takes practice, se toma práctica. Shabbat guarding piety, La reverencia por guardar el Shabbat and maturity. y madurez. And patience. When should you be here? ¿Cuándo debes de estar Every aquí? time the door is open. Cada vez que se Why? abren las entradas. You ¿Por qué? don't tithe every time the door Tú is no open. diezmas cada vez It's que not se about abren las money. entradas. No se trata del dinero. Sometimes you come with a bad attitude. A veces vienes con una actitud negativa. It's not about making me feel No good. se trata de hacerme sentirme bien. It's a kingdom principle. Es un principio del reino. Have you never read Ezekiel 46 through ¿Que 48? no has leído Ezequiel 46 a 48? What does it say? ¿Qué te dice? The 6 working days, the gates of Yahusha's millennial temple will be shut. Los 6 yamim laborales del reino milenial, en el templo será cerrado el templo. On the Chodashim, En los Hodashim and on the y Shabbat, en los Shabbatot and on the y Moadim, en las fiestas designadas. Yahusha's millennial temple El templo milenial de Yahusha shall be open. será abierto. So Yahusha says, if you're a kingdom citizen, Entonces Yahusha dice, saved, si eres, sanctified, brand new, going through, si eres un ciudadano del reino, redimido, apartado y pasando, I'm going to shut the door voy a cerrar las entradas. when you ought to be working. Cuando debes de estar trabajando. But every time you see those Pero doors cada open, vez que veas esas entradas abiertas, no excuses. no hay excusas. That's part of maturity. Esa es parte de la madurez. Because when you become a pastor or a teacher and Porque evangelist, if you're not showing up when the doors open, how can you require everybody else to show up when the doors open? Porque cuando tú How? te consideras un pastor, un apóstol, un líder, si no te presentas cada vez que se abren las entradas, ¿cómo vas a esperar que otros lleguen? So we resist that python, Así que resistimos a esa pitona. the spirit of constriction, El espíritu de constricción, designed to get us to move to Hilton Head, South Carolina, or diseñado para conseguir que nos vayamos al sur de Carolina some comfort zone. o alguna otra área de confort. Now, how many think that we ¿Cuántos piensan que nosotros and other deliverance y ministries otros ministerios de liberación are the first one to learn the principle somos los primeros de aprender el principio of casting strong men de echar fuera a hombres fuertes into the pit? al abismo? The answer is no. La respuesta es no. We're not the first. No somos los primeros. Who do you think is greater in heavenly authority? ¿Quién crees que es mayor en la autoridad de los shamaim? Shaliach Moshe Yosef. Make Shaliach- sure you say Yo, not Joe. Yosef Konachowski. Sholiach Moshe Yosef Koniechowski Or the Apostle Paul. o el apóstol Pablo. Who do you think has more authority? ¿Quién creen que tiene más autoridad? Who do you think knows more about ¿Quién deliverance? creen que sabe más de la liberación? Paul, right? Pablo, ¿sí? We'd all agree. Todos estaríamos de acuerdo. And interesting, E as we get back to the interesantemente, text, al regresar al texto, he did not send Python él no envió a Pitona into the pit. al abismo. Let's continue. Continuemos. We'll pick it up in verse 20. Regresaremos con el verso 20. Now he was able to recognize the fortune teller was being empowered by Python, Él podía reconocer que esa persona que estaba poseída por Pitona, and yet he did not cast Python into the pit. y sin embargo no echó a Pitona al abismo. Verse 20. Verso 20. And
there was a big ruckus. y hubo un gran escándalo. The masters of this python Los maestros de esta pitona saw that they had lost money vieron que habían perdido dinero because they were following the apostles, porque estaban siguiendo a los apóstoles and they were dragged into the y marketplace fueron llevados al lugar de mercaderes. and brought them to authority. Circle that word for me, please. Trajeron a la autoridad. Iluminen esto para mí. They brought Paul and Silas, who had escaped who had cast out Python, Los presentaron a los magistrados quienes habían echado fuera a Pitona. but there were other authorities, not just physical, Pero habían otras autoridades, no solo físicas, but other demons pero otros demonios who accused the apostles, que acusaron a los the shlichim, apóstoles, saying, a los shlichim diciendo, "These men are Yehudim. estos hombres son Yahudim, They trouble our city." vienen a molestar, a alborotar a nuestra ciudad. So the accusation of the enemy is the apostles are the problem. Así que la acusación del enemigo es que los apóstoles son el problema. The apostles are the problem. Los apóstoles son el problema, Not Python. no Pitona. Not the spirit that's causing you to come against No el the espíritu. offices of Yahusha that are there to mature you and bless you and speak into your life. No, no, no. The authorities of this world say that Paul and Silas are the problem. Las autoridades de este mundo dicen que Pablo y Silas son el problema. They're troublemakers. Son personas que vienen a causar And now problemas they've come to trouble our y city. han venido a alborotar a nuestra ciudad. Here's how I know I'm right. Así es como sé que estoy en lo cierto. Because if you don't fix your attitude and begin to honor the gifts of Yahusha, Porque si no arreglas tu actitud, when you leave, and you will, a estimar a los dones de Yahusha cuando te vayas y te irás. you're going to take that same Vas attitude a tomar esa misma actitud to the next place you go al to. próximo lugar a donde te And as vayas. soon as you get offended or Y tan don't pronto. agree with the offices of Yahusha, you will be offended and you will leave. Tan pronto como te ofendas y no acuerdes con los cargos de Yahusha, Fix te the ofenderás attitude y te now. irás. Arregla la actitud en este momento. And that'll prove that the leadership here. Y eso comprobará que el Was not the liderazgo aquí no fue el problema. Because if Paul and Silas are the problem, Porque si Pablo y Silas son el problema, okay? If I'm the problem, si yo soy el problema, then why do you stay home? entonces ¿por qué te quedas en casa? Surely you could find a rabbi or a pastor who is not a phony Ciertamente puedes encontrar a un and who rabino doesn't dominate and control pastor people. Surely que you no could es un find falso one in the yellow y pages. que no domina ni controla a la gente. Ciertamente puedes encontrar a uno en las páginas amarillas. And yet you're retreating to your own apartment and you've been out of fellowship for 5 years. Y sin I thought embargo- Moshe Kanachowski was the problem. Y sin embargo te retiras a tu propio apartamento y estás fuera de la convivencia por 5 años. Yo pensé que Koniachowski era el problema. And if you do find another Y place, si encuentras a otro lugar, you're there for 6 months and you leave again estás ahí por 6 meses y luego te vas de nuevo. because you never fixed the attitude Porque nunca arreglaste la actitud of Python, de Pitona, of Jezebel, de Jezabel, of Mammon. de Mamón. You were never matured and discipled out of that, so you're going to take your same sensitivities to the next place. Nunca fuiste madurado ni entrenado fuera Mark de my eso. words. Así que vas a llevar tus sensitividades al próximo lugar. Marca mis palabras. So the enemy wants to make the Paul and Silas the issue. Así que el enemigo quiere hacer que Pablo y And Silas sean los If you're not problemas. careful, Y si no tienes you've cuidado, already began to drink from that ya cup. has comenzado a beber de Then esa Rivka's the copa. problem Que there. Rivka es el problema ahí. That Mariam needs the problem. Que Mariam there. es You've el already problema. began to drink from that Ya has cup. comenzado a beber de esa copa. Be careful. Cuidado. So they immediately blame the apostles for the uproar Así que de inmediato culpan a los apóstoles por el escándalo and their loss of income. y su pérdida de ingreso. And they gave a false accusation. Y dieron una acusación falsa. Shaul and Sheila Pablo y Silas are bringing in Gentile doctrines, están trayendo doctrinas gentiles, Gentile customs, costumbres gentiles which are not lawful according to the Torah que no son legales de acuerdo a Torah, for us to receive, para que nosotros recibamos neither to observe, ni observemos being Romans. ser romanos. So the false accusation was they want us to follow the Torah Así que la acusación falsa era que quieren que sigamos la Torah and to bring in laws y traer leyes that are not que Greco-Roman. no son grecorromanas.
They're bringing in things Y están trayendo cosas that are not lawful for us to que receive, no son legales para nosotros recibir, being Romans. siendo romanos. Was that true? ¿Era eso cierto? Yes and no. Sí y no. They were teaching them the way, the halakha. Estaban enseñando el halajá, el camino. They were teaching them to be members of the way. Estaban enseñándoles a ser miembros del camino. But they were saying, we're not Jews. Pero estaban diciendo, no somos judíos, We're not Hebrews. no somos hebreos. And so they brought false Y estaban accusations trayendo entonces acusaciones falsas to constrict para constringir the apostles a los apóstoles, who are now amongst que hoy estaban entre the masses. las masas. So they cast Python out. Así que echaron fuera a Pitona. People started to follow La them. gente comenzó a seguirles. And then Python would come in later and Y luego Pitona cause division. llegaría después para causar división. And once the word got out Y una vez que la palabra se that they were repartió, teaching the living Torah estaban enseñando la Torah viviente and the written y Torah, la Torah escrita. they would say, hey, these are not our customs. Estaban diciendo, mire, estas no son nuestras costumbres. These men are here to mislead us. Estos hombres están aquí Right? para sonsacarnos. Distrust of the apostles. Desconfianza de los apóstoles. They went out to the masses, Fueron a las masas. and the masses rose up. Y las masas se They heard these levantaron. false accusations. Escucharon estas acusaciones falsas. They dishonored the apostles. Desestimaron a los apóstoles. They rose up to beat them. Se levantaron para The golpear. authorities tore their clothes. Las autoridades le rasgaron las ropas. The physical authorities, Las autoridades físicas, representing the spiritual powers, representando a los poderes espirituales of darkness, de las tinieblas, and commanded them to beat the les apostles. ordenó golpear a los apóstoles. So we see the attack of the enemy Así que vemos aquí el ataque del enemigo. continuing. Continuando. Now, I asked you a question earlier. Así que les hice una pregunta anteriormente. Why didn't Paul ¿Por qué fue que Pablo and y Silas, Silas, who knew about deliverance, quienes sabían de la desencadenación, cast out Python por qué echaron a Pitona? into the pit? ¿Por qué no echaron a Pitona al abismo? Answer: Respuesta. because he wanted to allow Python Porque quería permitir que Pitona to raise up the other authorities, levantara las otras autoridades lesser levels of demons, a niveles menores de demonios and bring dishonor to Paul and Silas. para traer desestima a Pablo y a Silas. Not at a Shabbat service, No en un servicio de Shabbat, but in the general marketplace pero en el mercado general, el lugar público, to finish the job. para acabar con la obra. See, Paul and Silas Así que ven, Pablo y were not Silas scared of Python. no tenían temor de Pitona, But now they allowed Python pero permitieron que Pitona to stir up the other levels of demonic, turbara a los opposition. otros niveles de oposición demoníaca. and Python led the other Y authorities Pitona llevó a los magistrados, Of a course, las otras autoridades, manifesting in the flesh. por In the flesh. supuesto, manifestándose en la carne. They couldn't silence. Paul and Silas didn't quit Pablo y Silas no se dieron por vencidos through false accusations, a través de las acusaciones falsas, through being constricted. a través de ser constringidos. They cast Python out. Echaron Pitona afuera, Leave us alone. déjanos tranquilo. But they did not send Python into the pit. Pero no echaron a Pitona al abismo, They sent Python into the marketplace. echaron a Pitona al lugar público. They allowed him to continue to. They Permitieron allowed him que to Pitona continue to roam around. siguiera rondando alrededor. And when he was free to roam because he was not in the pit, Y cuando era libre para What did rondar, Python do? ya que no estaba en el abismo, ¿qué hizo he Pitona? took 7 other authorities Tomó. just as malintended as himself Tomó a to otras finish the job. 7 autoridades mucho más fuertes What job? que él para acabar con el deber, con el trabajo. ¿Qué trabajo? To imprison Paul and Silas Para aprisionar a Pablo y a Silas from doing their ministry. de hacer su ministerio. And they were commanded to beat them up. Y les ordenó azotarlos. If the sheep of Israel Si las ovejas de Israel think they're getting beat up,
Piensan que están siendo golpeadas. Try leading 2 people for Intenta 1 guiar week. a 2 personas por una semana. Try leading a group on Shabbat. Intenta liderar a un grupo en el Shabbat. And let me know how you make out. Y déjame saber cómo Many stripes they were beaten with. con muchos azotes fueron golpeados. They, Ellos, I want you to notice this. quiero que noten esto. Who's they? ¿Quiénes son ellos? Paul and Sila, Pablo y Shaul and Sila. Sila, Shaul y Sila were chained fueron encadenados and cast into the pit. y echados al calabozo. Are you getting this? Están Instead of entendiendo? Python being extracted, En lugar de which que he Pitona was, fuera extraído, en lo cual sí fue extraído and sent into the pit, y fue enviado al abismo. Sholiach, Shaul, and Silas allowed Python to stir up the other principalities and powers Sholiach, Shaul in Philippi, y Silas permitió que Pitona fuera a turbar a todas las otras autoridades en Filipi and they were bound y fueron amarrados by the Spirit por el espíritu and the authorities in the y city, las autoridades en la ciudad, who assigned a prison guard quienes asignaron a un guardián de seguridad de la prisión carcelero to keep them que los guardase safely. protegidos. Baruch Hashem Yahuwah. So, the prison guard Así que el guardián, el carcelero, that kept them safe que los mantuvo protegidos, is a type of the Ruach HaKadosh. es un tipo de la Ruach HaKadosh. The arresting and imprisoning principalities and authorities Las autoridades y principados que los arrestaron are Python and his minions, son Pitona y sus miñones, sus montones, who did not put any of those at the Shabbat meeting que no pusieron a ninguno de esos en la reunión del Shabbat, in jail. en la cárcel. May I ask you a question? ¿Puedo hacerles una pregunta? Go back Regresemos to verse 13, al verso 13, 12, Philippi, 12, part of Macedonia. parte de Macedonia. Shabbat. La provincia. Fue un Shabbat. We were on our way to Shabbat Estábamos en camino al Shabbat for the assembly para la asamblea of the women who assembled there. de las mujeres que se reunían ahí. Were there other believers there? ¿Habían ahí otros creyentes? Yes. Were there other believers at the Shabbat? ¿Habían otros creyentes ahí en la reunión del Shabbat? At the prayer meeting on En Shabbat? la reunión de oración en el Shabbat. Who assembled there? Quienes se reunían ahí. Were there other believers? ¿Habían ahí otros creyentes? How many were put into the pit ¿Cuántos fueron? by Python and his Puestos. authorities, but guarded alive by the Ruach HaKodesh? ¿Cuántos- How many? ¿Cuántos fueron echados a la prisión por Pitona y sus montones? ¿Y cuántos fueron protegidos? Solo 2. And that confirmed Y eso confirma that Python que Pitona has a specific assignment. tiene una asignación específica. Maybe the others at that Shabbat Quizás los otros en ese Shabbat had opposition tuvieron oposición from other demons, de otros demonios. I'm sure. Lo tengo la certeza. But Yahuwah's master plan Pero el plan maestro de Yahuwah allowed Python permitió que Pitona to escape prison se escapara de la prisión in order to fulfill para poder cumplir his assignment su asignación and imprison y aprisionar Paul and a Silas. Pablo y a Silas. I submit to you that the prison guard was the young man Metatron. Les someto que ese carcelero, el Oh, muchacho I'm getting deep now, friends. Baruch Hashem Yahuwah. Yes, there was a prison guard, Sí, había un carcelero, but we know that in Hebraic literature, pero conocemos que en la literatura hebrea, the guardian of Israel who neither sleeps or slumbers el guardián de Israel que no se duerme ni se adormece, is called the young man. se conoce como el muchacho, It's not Chris, it's the young man el muchacho, Metatron. Metatron. Metatron is the guardian and defender Metatron es el guardián y el defensor of Israel. de Israel. Baruch So Hashem. picture this. Así que vean esto. Python is not put into the pit. Pitona no es puesta en el abismo. How many times is Python mentioned in Scripture? ¿Cuántas veces se menciona Pitona en la escritura? This smelly, foul, suicide ruach Este espíritu inmundo apestoso de suicidio
tried to get Paul and Silas to quit. intentó conseguir que Pablo y Silas se dieran por vencidos. But instead they ran into the Pero en marketplace lugar, corrieron al lugar público and taught the living Torah. y enseñaron la Torah And the written viviente Torah. y la Torah escrita. And Python hounded them down Y Pitona fue en busca de ellos. and says, okay, you didn't chain me, I'm going to chain Y you. dijo, ok, tú no me encadenaste, yo te encadené a ti. But there was a Philippian jailer. Pero había un carcelero filipense. In the Kirky, Herky, Jerky, Kirky, they call him the Philippian jailer. En la iglesia, I've heard a million sermons on en la the iglesia Philippian jailer. se le llama Look at me. carcelero Do something. filipense. Dance. Shout. The Philippian jailer El carcelero was Python. filipense era Pitona. Well, I didn't have any pastor tell me that because he was blind. Pues yo no tuve a ningún pastor que me dijera He eso was porque era blind. ciego. Era ciego. Yeah. The Philippian jailer El carcelero filipense was a man. era un hombre. But we know it was Pero Python sabemos que era who had Pitona, not been put into the pit. que no fue puesto en el abismo. And now he has other Shadim with Y him, aquí tiene otro Shadim con él. moving the masses to kill the apostles. Moviendo a las masas a que mataran a The los winds of apóstoles. religion, the winds of discontent, the winds of slander, the winds of complaining are all Pythonic spirit when they are targeting Yahuwah's shlichim. Period, exclamation point, I am right. Los espíritus del descontento, Feels de good las to be right every once in acusaciones, a de while. los rumores, son los espíritus que no están cómodos con los shlichim. But Yahuwah, Yahuwah had Metatron Pero Yahweh tuvo a Metatron stationed estacionado, in the guise disfrazado of the Philippian jailer. del carcelero filipense. And that young man, Metatron. Y ese muchacho In Metatron. Kabbalah, he's called the son of Yahuwah. En Kabbalah se conoce como el hijo de Yahweh. Kabbalah. No. Fraterno, We're como not no. into Kabbalah. No estamos interesados en But being a Kabbalah. scholar, I'm Pero siendo un explaining to aprendiz you de what the de Kabbalah Torah, teaches. les explico lo que enseña Kabbalah. A lot of things in the Kabbalah are the tree of good Muchas cosas en el Kabbalah son el árbol de lo que es Tov and evil. y lo que es malo. And that's why it's dangerous. Ra'a. And that's Y por why it's eso- dangerous. Y por eso el Kabbalah es peligroso. That's why it's the occult. Por eso es algo oculto. But if there wasn't some truth in there, it wouldn't be Pero dangerous. si no hubiera algo de realidad en ello, no sería peligroso. So, Python imprisons he's not finished with the apostles. Where are they? Así que Pitón no ha acabado con los prisioneros. ¿En dónde están? Python, don't you want Lydia and Rhonda, and don't you want the women who have a prayer meeting on Shabbat? You could steal, kill, and destroy. No. I'm going to hound them, and where are they? Where are the Pitona, apostles? que no estás interesada en Lidia y en Ronda y todas las otras mujeres que están liderando la reunión de oración. No, yo quiero ver dónde están los apóstoles. They're preaching the living Torah and the written Torah in the marketplace. Están predicando la Torah viviente. Arrest en them, chain la them, área and pública. bind them. Arréstenlo, encadénenlo, 24. amárrenlo. 24. The jailers received the charge, El carcelero recibió el mandato. threw them in the innermost, most secure part of the prison. Los metió en el calabozo de más adentro, el lugar más protegido de la prisión, And secured their feet. y les aseguró los pies en el cepo, In chains and the stocks. en cadenas. I want you to focus your attention Quiero que enfoquen su atención on verse 24. en el verso 24. The charge of Python, El cargo de Pitona, through the a través authorities, de las autoridades, his legions of demons, sus legiones de were demonios, not only to put him in the most secure part of the no prison, solamente era de ponerlos en el lugar más protegido de la but to prisión, chain their feet. pero de encadenarles sus pies. Do you get this? ¿Entienden esto? Why was it their feet? ¿Por qué sus pies? To stop the Para apostles impedir a los apóstoles de Besora from walking out de caminar afuera their calling. en su llamado. Aleluya. How precious, how beautiful So are the Python feet. didn't give up. Así que Pitona no se dio por vencida. When he was cast out of the fortune teller, Cuando fue echada fuera de la adivinadora, he put the feet, puso los pies, the precious feet los pies preciosos of the
fivefold ministers who would build the Kehillah in the absence of De Yahusha. los ministros de los 5 cargos You want to que tear down the leaders, you are tearing down the foreman and the underseers of the construction of his body los que iban a ayudar en la and the construcción, maturity of his la body. edificación de su cuerpo, la madurez de su cuerpo. And when you forsake them, you die in Y immaturity. cuando los abandonas a ellos, mueres en la inmadurez. And that spark that is within you Y esa chispa que to está be an dentro de ti, evangelist, para ser un evangelista, to lead a community, para liderar una comunidad, to be a teacher, para ser un maestro, dies in the Muere. day that you scatter en el Yom que tú yourself. te esparces a ti mismo, because you believe the lies of porque Python crees las mentiras de Pitona, to distrust and dislike para your desconfiar leaders. y no querer a tus líderes. Python didn't give up. Pitona no se dio por vencida. He hates the leader. Odia a los líderes. He came to Yahusha, Vino a Yahusha, the head of the body, la cabeza del cuerpo, and tried to destroy the head. e intentó destruir a la cabeza. When Yahusha overcame him in the wilderness, Cuando Yahusha le venció en el desierto, it is written, está escrito, it is written, está escrito, it is written. está escrito. He used the Torah to destroy the enemy. Usó la Torah para destruir al enemigo. Now the enemy and Python is coming against the leaders Y ya. that Yahusha has left El enemigo y because he Pitona had to depart. está viniendo en contra de What los kind of a Messiah would he líderes. be if he didn't leave leaders when he had to depart? ¿Qué tipo de He Mesías? departed and left leaders. Praise Yah. ¿Qué tipo de Mesías Those are the sería? very ones we are not comfortable going to. ¿Qué tipo de Mesías sería si no dejara líderes, a personas con quien nos sintiéramos confiados, ir a ellos? Because of our own fears and Por inhibitions. causa de nuestros And temores, woundedness. inhibiciones, llagas. My teacher wounded me. Mi maestro me My boyfriend lastimó. wounded me. Mi novio me lastimó. My husband Mi, wounded me. mi esposo I'm me done. lastimó. Ya acabé. I'll be darned if I trust another No voy a man. confiar en ningún otro hombre. The courts wounded me. Las cortes me lastimaron. And so the apostles Y entonces los apóstoles had their feet in stocks. fueron encadenados sus pies. Why? Because the average apostle, prophet, teacher, etc. Porque el apóstol, profeta y maestro promedio would give up. se daría por vencido. 10 years in prison, 10 años en la prisión. 15 years in 15 prison. años en la prisión. It's not worth it. No vale la The pena. people hate me. La gente me odia. They turned me over to the Me authorities. entregan a las autoridades. They didn't remember a blessed thing I No taught se them. acordaron de ni una sola cosa They que didn't les retain enseñé. anything I shared No with them. retuvieron nada de lo que les compartí. That same spirit has me in Ese chains. mismo espíritu me tiene en cadenas. Paul, Silas, Pablo, Silas, give up. date por vencido. Stop. Para. Forsake the calling. Deja el llamado. Stop claiming to be sent from heaven. Deja de decir que You're eres no enviado. better than us. Se los llama You're no different than No eres us. mejor que nosotros, no eres You're diferente going a to nosotros. die in prison. Te vas a morir en la prisión. There's a guard Hay un who will guardián keep you que safe te mantendrá from other inmates. de otros prisioneros. But you don't know how long you're going to be Pero here. no sabes cuánto vas a estar aquí. Hello? Hola. Cancel your plan. Cancela tus planes. Teaching, ministry, Sukkot, discipleship, Enseñanza. mentoring. Cancel your plans. Teoría, Sukkot, cancela tus planes. You can't move anyway, can you, De Bubba? todos modos no te puedes ir, no te puedes mover. Your feet are in Tus chains. pies están encadenados. Everybody's abandoned you. Todo el mundo te ha abandonado. Where are all those at the Shabbat meeting? Why aren't they here to free you from prison? ¿En dónde están todos los de la reunión del Shabbat? ¿Por qué no están aquí para liberarte de la prisión? They abandoned you. Te abandonaron. The people in the city enchained La you. gente de la ciudad te encadenó. You really didn't know that much. Realmente no sabías tanto. You should have put Python into the pit. Debiste haber puesto a Pitona en el But you abismo, didn't do that. pero no lo hiciste. And now he's come to put Y you ya ha venido a ponerte in aquí, chains. en las cadenas. And he's effectively stopped your Y ministry. ha de efectivo impedido tu ministerio. See, demons are hoping and they want to use you. Listen, demons want to use you to stop Ven, and los put in demonios chains te quieren usar a ti the para men and the pararte, women that were sent into your life ponerte en to tell you the cadenas. truth in Te love. quieren usar a ti para que pongas a los Not the hombres y truth mujeres and not love. que Yahweh ha puesto en tu The vida truth in love. para ponerte en el camino y a través de la emet, la realidad en el ahaba, en The el weak and amor. mature believer, it's all about love. El creyente débil e inmaduro, todo se trata de amor. The legalist, it's all about truth. El legalista, todo se trata de la realidad. Neither extreme is right. Ningún extremo es correcto.
Legalistic Torah teachers will not edify the body. Los maestros legalistas de Torah no van a edificar al cuerpo. Sloppy agape believers who, if anybody just lovingly corrects them, cannot receive it because to them it's all about love. That is also not spiritual balance. Los creyentes inmaduros que solo creen en el ahava, en el amor, no creen tampoco en ser corregidos, As en leaders, ser formados y entrenados. Ese no es parte del balance espiritual. We Como are líderes, required se requiere de nosotros to tell the truth declarar la realidad, la emet, in love. en ahava. So I'm going to try to share something. Así que voy a intentar compartir And algo. you'll see the love of Y Yahuwah, van a ver al ahava de Yahuwah, the love of the Father, el ahava del Abba, to discipline, para entrenar, corregir correct his son, a su hijo. so that ¿Para qué? that spark Esa chispa to become an apostle, para ser un apóstol, a teacher, a un maestro, a prophet, un profeta, can be mature. pueda ser madurado. But it's not a 4-week Pero program. no es un programa de 4 semanas. It's usually a 10, 20, 30-year program. Usualmente es un programa de 10, 30, 20 años. Most of us, La mayoría de nosotros. I must have been in the Ruach, Debería yo haber estado en would la be rúa. afraid to give our house, Tendríamos temor de dar Our nuestra job. casa, nuestro trabajo, our safety net, nuestra protección to another person. a otra persona. Are you with me? ¿Están conmigo? Amen. I gave away 2 congregations Yo di 2 congregaciones. I Regalé gave 2 it away. congregaciones. Las regalé. that I labored and sweated over. Con las que yo, por Why? las que yo trabajé y sudé. ¿Por Because qué? the Ruach Porque la Rúa had told me me lo dijo. these men were faithful. Estos varones fueron leales, These men were mature. fueron maduros. Get out of the way Quítate del camino and go on to your next y move. avanza a tu próximo movimiento. They will do well. Ellos harán todo. Gabriel took that Gabriel congregation. tomó esa And congregación today there are almost 200 people. y hoy casi hay 200 personas. When I had it, Cuando yo la tuve, it was about 40, eran como 40, 30. 30. I gotta obey Yahweh. Tengo que obedecer a Yahuwah. And you gotta obey Yahweh. Y ustedes tienen que obedecer a Yahuwah. If you leave prematurely, Si se van prematuramente and don't find another teacher y no encuentran a otro maestro and another pastor y a otro pastor to work with you, que trabaje con ustedes, speak into your life, que hablen sus vidas, you're never going to fulfill your potential. nunca van a Your cumplir su calling. potencial, su llamado. So, the job in Python is to chain the feet of the apostles Así where they que give up. El deber I'm de in prison. Pitona- Everybody hates me. Nobody listens to La me. misión I'm de wasting my Pitona. time. La misión de Pitón es encadenar, aprisionar a los apóstoles donde están en prisión y van a decir, estoy desperdiciando mi tiempo, no le caigo bien a nadie. So Yahuwah, listen to what I'm saying. Así que Yahuwah, The same Ruach that escúchenme. told me to give away 2 congregations La misma Ruach. told Shaul, do not cast this serpent into the pit. La misma Rúa que me dijo Yes? que regalara esas Now that's a man who knows how to congregaciones. hear from the Ruach. La misma Rúa que me dijo que regalara esas 2 Can I get a congregaciones witness? fue la misma Rúa que le dijo Do a not Shaul, cast this python into the no pit. eches a esta pitona en el abismo. I'm going to use him Voy a usarla, a usar esta to do a pitona miracle para hacer un milagro, para que se me- in the sight of all the people. a vista de todo el pueblo. So the average guy like me and you Así que el muchacho normal como yo, como ustedes, would have said, that's it. diría, ahí se acabó Mariamne, todo. look where this got us. Mariamne, mire dónde nos llevó Like Paul esto. said, the more we love, the more they accused us. Como Pablo dijo, por más que amamos, más nos The acusaron. more we gave people a second chance, Por más que le dimos a la gente segundas chances, the more they complained about más se us. quejaron de nosotros. Let's give up. Denos When we get out of pobrecito. prison, Cuando nos vayamos de la prisión, remember that cabin we talked about acuérdense de esa cabaña de la que hablamos, in the Georgia mountains, en las montañas de Georgia, in the Blue Ridge Mountains? en las montañas de Blue Ridge. There'll be no python. Ahí no habrá pitona. Remember the walks we took ¿Se acuerdan de los paseos que nos tomamos on our en anniversary nuestro aniversario? in Blue Ridge Mountains? En las montañas de Blue Ridge. Let's retire and let's Retirémonos buy a cabin y compremos una cabaña, because python porque pitona won't find us. no nos encontrará ahí. That's what the average Joe would do. Eso es lo que el José normal haría. We all as human beings have breaking points. Todos nosotros como seres humanos tenemos un punto de quiebre.
So what did Paul and Silas do? Because they were really sent from heaven. Así que, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Porque realmente fueron enviados de los Shammai. They knew that the praises of Yahuwah Sabían que las exaltaciones de Yahuwah will still the avenger. robarían al vengador. They knew that the gentleness of Yahuwah Sabían que la gentileza de Yahuwah makes them great. los hace grandes. So together they conspired to begin Así a que worship service. juntos conspiraron a comenzar, iniciar At midnight. un servicio de adoración a la media laila. The two shlichim who Los were dos shlichim, the gifts of Yahusha according to Ephesians 4, quienes eran el regalo de Yahusha de acuerdo a Efesios with no 4, followers. sin seguidores. Everybody left them. Todo el mundo los abandonó. The ones who used to follow them helped to accuse Los them. que antes los seguían ayudaron a acusarlos. The ones that married them are now anathema, Los que los casaron and they are all alone. anatema y están And they are all alone. están solitos, And they are all alone. abandonados. The last step El último paso for a suicide. para un suicidio. That's the last step. El Isolation, último paso, aislamiento, degradation, degradación, discouragement, desánimo, disillusionment. desilusión. The perfect Pythonic setup El perfecto, la perfecta preparación to end your pitónica ministry para acabar Hello? con tu ministerio by your own hand. por tu propia mano. Brethren, I tell you the truth. I run into scores, I won't say hundreds, because that'll give away my age, but scores Me topo con decenas, of people no cienes, decenas de gave up on personas Yahuwah, que se dieron por who gave up vencidos on the en ministry, cuanto a Yahuwah, el who ministerio, gave up on their role as a que prophet se dieron por vencido en cuanto a su rol como profeta, because the spirit of Python por causa del espíritu de Pitona. destroyed them. Les destruyó Their confidence, su confianza, their calling, su llamado, their hope. su esperanza, Tikwa. And for the last 40 years, Por los últimos 40 años they have done nothing for you no han hecho nada por Yahuwah, because of the wounds of men. por causa de las llagas de los hombres. Those who should have understood, Aquellos que debieron haber entendido the very ones that Python used. eran los mismos que usó Pitona. The average man, El hombre promedio, the average leader that is called by heaven, el líder promedio que es llamado de los Shammai, would not and could not no podía y no haría, recover. no podía recuperarse. There are men very close to me Hay personas muy cercanas a mí, because of the wounds of others. por causa de las llagas de los demás. Now you know it was a Python spirit Saben que era un espíritu de that Pitona. had given up. Se dieron por vencidos. They don't want to worship anymore. No quieren adorar más. They don't want to play anymore. No quieren tocar más. They don't want to start a cell group anymore. No quieren comenzar grupos de célula. They don't want to deal with people's issues. No quieren tratar con los problemas de la gente. They're wounded. Están con llagas. Están Python lastimados. Pitona has put their feet ha puesto sus pies in the stocks. en el cepo. But in midnight, Pero a la medianoche, Paul and Silas, Pablo y Silas, the shlichim, los shlichim, began to make tefillah, comenzaron a hacer tefilá. began to worship Comenzaron a adorar Yahuwah. a Yahuwah. Now don't miss this. Y no se pierdan esto. Which Yahuwah? ¿A qué Yahuwah? Go back to verse 23. Regresemos al verso 20. The prison guard. Al guardián de la prisión. You're not listening. You're just not listening. No están escuchando. Simplemente no están escuchando. When they began to worship, Cuando comenzaron a adorar, who were they worshiping? ¿a quién estaban adorando? A the young man. The young man who's Al guarding them muchacho, in their chains, quienes los estaban with their guardando woundedness, with their en sus brokenness, cadenas, with con their sus llagas, disappointment. con sus decepciones, con sus dolores. The guardian of Israel, Al guardián de Israel, conveniently stationed at the gates, convenientemente estacionado allí, keeping en la them celda, safe. protegiéndolos, Safe from whom? protegiéndolos From all de the quién? faggots De todos and maggots los and homosexuales, raggets
who wanted a piece of their flesh. Feministas que querían una porción de su carne. The young man, El muchacho, Metatron. Metatron. But outside there was Python Pero afuera estaban como Pitona and his minions. y sus miñones. They were hindered from the apostleship. Fueron impedidos del apostolado. There was no way out. No había manera de There was escapar. no way to freedom. No había manera de Paul escapar. should have disobeyed the Ruach Pablo debía de haber and desobedecido cast a la Python into the Ruach y pit. echado a Pitona al abismo. But the Ruach told him, don't do Pero it. la Ruach le dijo, no lo hagas. I'm going to do a greater miracle Voy a hacer un mayor milagro than you've ever seen del before. que tú has visto anteriormente. And the early Kehillah will rejoice, Y la quejilá temprana se gozará. and many will be turned Y muchos serán convertidos to me, a mí, Yahuwah, a Yahuwah, the Master. el maestro. At midnight, A la medialaila. they began a worship service, Comenzaron un servicio de and the adoración. demons heard them. Y los demonios los oyeron. The other prisoners, criminals, heard them. Los otros criminales, prisioneros, les escucharon. They knew that the only way to be free and to return to the ministry and to do the will of Him who sent us Sabían que la única manera de ser liberados y regresar al ministerio y a la misión de quien los había enviado was to torture era Python, torturar a Pitona, was to bring era torment traer to the tormento tormentors. a los tormentadores. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? You take up your guitar. Levantas tu You guitarra, learn how to play keyboard. aprendes a tocar el teclado. You buy one of David's harps in the old antique stores and begin to play to Yahuwah. Resist the devil and he will flee from you. We still the avenger by our worship. We still the avenger by our praise. We still the avenger by our adoración. And through our adoración, we achieve Y liberación. a través de nuestra adoración conseguimos la liberación, desencadenación. Baruch Hashem, Yahuwah. They made tefillah. Hicieron oración. They sang the song. Entonaron las entonaciones. Yahuwah is my guard Yahuwah es mi guardián. and the shade at my right hand. Y la Yahuwah sombra is a my mi guard derecha. Yahuwah and the es mi guardián. shade at Y la- my right Y hand. la sombra a mi mano Somebody derecha. give him praise. Baruch Hashem, Yahuwah. That young man Ese muchacho Metatron in en Philippi Filipa was his guard. era su guardián. And he began to sing praises and worship and prayer. Baruch Hashem, At the Yahuwah. midnight hour, En la media laila. the Philippian jailer in the flesh was a citizen of Philippi. De Filipo. Era un ciudadano de Filipo. But in the Pero en la Ruach, Ruach he was the guard era el guardián. and the shade Y la sombra of Yahuwah's right de hand. la mano derecha de Yahuwah. Baruch Come on, Hashem, somebody, Yahuwah. give him praise. Aleluya. Baruch Give him Hashem, glory. Yahuwah. Give him Aleluya. tiferet. Baruch Hashem, Yahuwah. And they begin to sing Y comenzaron a entonar the Tehillim. los tehilim. Give me a hanky, please. They began to sing Tehillim Comenzaron a entonar tehilim to Yahuwah. a Yahuwah. How do I get rid of Python ¿Cómo me if he's not in the deshago pit? de Python? How do I get rid of Python Si no if estoy he's en still la- on the loose? Si está, sigue suelto. Baruch Hashem, Yahuwah. Pick up the keyboard, pick up the Levanta el guitar, teclado, la and guitarra, come to the appointed y ven feast a las of Yahuwah fiestas every time the door is de Yahuwah. open. Cada The vez more you que se misunderstand abren men, las the entradas, more they offend por you, más que the more you malentiendes a presume los to hombres, know their heart. por más que te Don't be discouraged. ofenden. Come into the No doors. te desanimes. Open the doors, O Abran ye las gates. entradas. Come in, Oh, open Yahushua, everlasting Yahushua, doors. Yahuwah. For the King of glory will be there and Porque come el in. Rey de Who Tiferet- is the King of ¿Quién es el glory? Rey de Tiferet? Yahuwah Sabaoth is his name. Es su nombre. Baruch Hashem, Yahuwah. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem, Yahuwah. Why are you downcast on my soul? Porque estás The King of entristecido, glory is ser with mío. me. El Rey de la Shamayim está conmigo. Paul said to the Pablo Philippians, le dijo the word of a los Yahuwah filipenses, cannot be changed. la palabra de Yahuwah no puede ser Not by the encadenada. Philippians, No por los not by the filipenses, authorities, ni las not by the autoridades, principalities. las principados. The word of Yahuwah cannot be La changed. palabra de Yahuwah no puede ser encadenada. Even though I am prisoner Y in aunque yo Rome, sea un prisionero even en though I am Roma, prisoner in aunque Caesar's sea un house, prisionero en la casa de César, the word of Yahuwah la palabra de cannot be Yahuwah changed. no puede ser encadenada. For many of Caesar's house porque muchos en la have casa come de into the César emunah. han venido a la emuná. Because when Python had me in Porque chains, cuando Pitona me tuvo en I cadenas, refused to quit. yo me rehusé darme por The vencido. guardian of El Israel guardián de Israel was keeping the gates. estaba guardando las entradas
entradas. Baruch Hashem Who Yahuwah. was the real ¿Quién Philippian era el guard? guardián He was filipense? Yahusha. Era Who Yahusha, kept them safely quien los protegió, los mantuvo protegidos amidst the faggots, entre los maggots, the efeminados, raggets, and the los refuse homosexuales, amongst the Am Haaretz. entre el Am Haaretz. Hebrew expression Am La Haaretz. palabra, la expresión hebrea Am Haaretz, Pardon my Yiddish. perdonen mi Yiddish, Scum of the earth. es la basura de la tierra. Here in a Hebrew or a Jew say, Si him, oyes Am Haaretz, a un the hebreo nation of the o a earth, un judío the decir scum of the earth. Am Haaretz, Am Haaretz. la basura de la tierra. But the young man Metatron, Pero el muchacho Metatrón, in the guise of the Philippian jailer, disfrazado del carcelero filipense, not only heard their no prayer, solamente escuchó sus oraciones, notice, noten, he received pero recibió their praise. su exaltación. They praised to be free. Exaltaron para ser liberados. Baruch Hashem Yahuwah. You're finding it difficult to appoint an overseer to speak into your life Si lo because you've been encuentras- wounded by men, you've been hurt by men, you have the fear of men, you have the fear of manipulation, you have the fear of being made a doormat. Don't worry, the young man Metatron can change your heart. Si tienes un temor de señalar a alguien como tu líder, tu mentor, tu supervisor And free you espiritual, no te preocupes, el muchacho Metatrón from the chains te puede desencadenar of Python. de las cadenas de Pitona And determine in your heart never again to come against his y leader. decidir en tu corazón nunca It is más better to venir go en home. contra de sus líderes. Es mejor irte It a is casa. better Es mejor to go south. irte al sur. It is better Es mejor to do your own thing hacer tu propio asunto than to allow que Python dejar a Pitona to use your mouth que use tu boca to destroy para destruir one of these little ones. a uno de estos pequeñitos Only been saved a couple que years. solo ha sido redimido unos cuantos años, Who believe in me. quienes creen en mí. Your slander, your gossip Si estás against the apostles and Hablando the en prophets contra de los profetas, apóstoles y profetas, to young, a muchachos growing, que están creciendo, immature inmaduros, believers creyentes, has caused them ha causado que ellos to flee the anointing. huyan de la unción. My friends, Amigos, the master said, el maestro dijo, talking to you, hablándote a ti, it is better es mejor that a millstone que una piedra were de put around moler your neck fuera puesta alrededor de tu cuello and you meet a quick death y que veas una muerte pronta in the ocean. en el océano. It's better Es mejor than the judgment que el juicio that I'm going to give you que te voy a dar for causing a new por believer causarle a un creyente who nuevo is excited que está animado, and on fire excitado, en and fuego, willing to learn dispuesto a aprender, from turning away, a voltearse, not only from me, no solo de mí, but from the very leaders pero de los líderes that exactos in my love que en mi ajaba, mi amor, I assigned to them. yo les asigné. As we say in the hood, Al decir en la vecindad, you think he's clowning? piensas que está payaseando. Keep slandering and gossiping when you're sitting around and you have nothing to do about all the leaders and keep letting the little ones who are brand new to the faith Continúa stay in hablando, confusion and hurt. rumoreando, Continue to do it. chismeando, You think hablando Yahuwah's mal clowning? de Keep los doing líderes. it and see what happens. Continúa haciéndolo y verás lo que va a pasar. It is a fearful thing Es una cosa temerosa to fall into the hand caer en las manos of the living Elohim. del Elohim viviente. It's a fearful thing. Es una cosa temerosa. So, Así que the other demons heard the los worship, otros demonios oyeron la adoración. the other prisoners Los otros in the prisioneros natural en lo normal heard the praise. oyeron la exaltación. Suddenly, De repente there was an earthquake hubo un gran temblor sent by enviado the Philippian jailer, por el who carcelero was none other than filipense, Yahusha. que no era nadie más que Yahusha. You don't believe that?
You don't believe that? ¿No lo crees? Have you never read Genesis 19? ¿Que no has leído Génesis You never read 19? Genesis 19? ¿No has leído Génesis 19? On that day when he destroyed the cities of the En plains, ese yom cuando destruyó las ciudades de los llanos, Yahuwah on earth Yahuwah en la tierra rained down fire and brimstone vio fuego y azufre from Yahuwah de Yahuwah, out of heaven. de los There were Shammai. two Yahuwahs. Habían dos Yahuwahs. The one that was having lunch with Abraham, Estaba who called almorzando down para fire Abraham, el que pidió fuego que from cayera Yahuwah in heaven. de Yahuwah en los Shamaim. That worship Esa adoración was going to the Father estaba yendo al Abba through the guard, a través del guardián, the prison guard, el guardián de la prisión, who was there to protect them quien estaba ahí para from the python de la pitona that had put their feet. que había puesto sus In pies chains. en cadenas. And when you put the feet of the apostles in Y chains, cuando ponen los pies de los apóstoles en cadenas, they can't walk, no pueden caminar, they can't travel, no pueden viajar, they can't teach, no pueden enseñar, they can't keep their assignments. no pueden mantener sus asignaciones. But a greater one Pero uno mayor than Python que Pitona stood right outside the cell. estaba fuera de la célula. Greater is he that is in us and with us than he that is in the world. Mayor es aquel que está en nosotros y con nosotros que aquel If que you está want en to el be mundo. free, you'll be Si free. quieres ser liberado, serás liberado. Free to what? ¿Liberado para Free qué? to see Para ver that he is not here que Él no está anymore. aquí ya más. And the one who ascended has left behind Y el que ascendió people in his name dejó atrás a with his personas blessing en su and nombre, with his power con su and braca, with his su authority poder and y su favor. autoridad y su favor. And we drink of that Y straw. bebemos de esa. And when we drink of that straw, Y cuando bebemos de ese the popote, top of that straw la cima de ese popote is heaven. es los Shamaim. It is like the anointing on Aaron's Y beard. es como la unción sobre la barba de Aarón, Flows down fluyendo, from bajando Yahuwah de to Yahuwah Aaron's head. a la cabeza de Aarón, The underseer, el overseer, slack, supervisor, and down the beard. y bajando por la barba. Suddenly there was a great earthquake. De I'm in repente verse hubo un gran 26. temblor, verso 26, Hechos 16, So that the foundations Hechos 16, 26, ya que los cimientos of Python de Pitona and the Philippian jail y la cárcel were filipense shaken. se What do sacudieron. earthquakes do? ¿Qué hacen los temblores? Destroys Destruyen the power el poder of Python. de Pitona. If you repent Si te of arrepientes having been used de haber sido usado by Python, por Pitona, he will send an Él earthquake enviará un to free you temblor of the wounded mindset para that says, I will never desencadenarte. again allow a man to use me and make me into a doormat. para librarte del pensamiento que dice, no, Had a nunca black dejaré fellow que un come here hombre the other day. me use como un tapete. Un hombre de color vino aquí el otro yo. Didn't know him from Adam. No nos conocíamos. Pick up some of these chairs. Para levantar unas de estas sillas. Get some new chairs soon. Conseguir unas sillas nuevas pronto. I hope. Espero. And unfortunately, white people are scared of black Y people. tristemente la gente blanca le tiene temor a la gente negra. If 15% of black people were criminals and wicked, the society as we know it would be over. It's always a minority of any ethnicity that are animals. Si el It's only a minority. 15% de la población negra fuera violenta, esta sociedad sería Pulled up destruida. in his Siempre truck. es una minoría muy pequeña la que es violenta y I said, "Come malvada. on in." Llegó con su camioneta, le dije, entre. Started talking. Comenzamos a hablar. I saw he was a nice fellow. Vi que era un muchacho amable. And I talked about Kobe, Y hablamos de Kobe, the NBA. la NBA. I was showing him that it was a little bit different. Estaba enseñándole que era un poquito diferente. And Prince, Y la muerte, a diferencia de la muerte de Prince, Michael Jackson, Michael who Jackson, had a death wish on their heart. quienes tenían un Knew it was a anhelo matter de of muerte time en to el put smack corazón. into their arm. Y solo faltaba un poco de tiempo mientras que se ponían veneno en los Now, brazos. Kobe was a tragedy, Pero eso de Kobe fue una tragedia. unlike any that I remember A diferencia de cualquiera que yo me acuerde in our lifetime. en nuestra vida. And he stood outside. Se levantó, estaba allá afuera, And he said, "Okay, dijo, I'm white, he's black. yo soy blanco, él es negro. Bring the chairs out." Sacó las sillas. No, man, come on in. No, hombre, entre.
said, hey, Le dije, I gotta trust somebody. tengo que confiar en So I alguien. can't live life not trusting No anybody. puedo vivir mi vida no confiando Like en some of you nadie, do. como algunos de ustedes. Call yourself believers. Y se llaman creyentes. Gotta trust somebody. Tienen que confiar en alguien. This white dude's trusting me. Este hombre blanco está confiando en mí. Come in the garage. He Entré. could have taken all the chairs and not paid me. Se pudo haber llevado todas las sillas y no haberme pagado. And so he took the chairs, Las sillas. paid me, Me pagó. and he was about to go. I said, no, Y man, estaba a this is... punto de irse. And we just kept talking. Seguimos hablando. And he goes, man, you're a blessing. And Me dijo, you have a Señor, blessed weekend. I usted said, es una braca. Tengo una braca de semana. I love this beautiful place you Me got here. gusta este lugar precioso que tiene aquí. You retired, right? I said, Usted está retirado, ¿cierto? kind of. Más o menos, le He dije. said, are you going to retire soon? I ¿Se va a said, retirar pronto? yeah, willing, not anytime Le soon. dije, si Yahuwah me lo permite, no en ningún tiempo And cercano. then, so we developed a bond. Así que- The whole thing took 10 minutes. Todo se llevó 10 And minutos. then he shook my hand. Me saludó, me dio su Have mano. a great weekend, man. Me dijo, tenga una semana And I didn't let him excelente. go, so Pero no lo solté. I took his hand Tomé su mano and I did the brother salute. y hice el saludo de fraternos. The brother understands this. Porque una It wasn't hace just esto. this, it was No solo era esto. okay. And so we had a bond. Y tuvimos una conexión. Who do you trust? ¿A quién confías tú? ¿En quién confías tú? The truth be told, Si la realidad se declara, we're such wounded ducks. somos patos tan lastimados We have a hard time trusting que anybody. tenemos problemas confiando en cualquier persona. That has to change. Eso tiene que cambiar. That has to change. Eso tiene que cambiar. There has to be one or two spiritual Tiene que haber leaders in your alguien, life un líder other o dos than espirituales your en tu vida, spouse or your brother más que tu esposo o tu that are fraterno, worthy of trust. que son Not dignos de perfect. confianza, no I've told perfectos. you a million times. Les he dicho 1,000,000 de veces, I am not a perfect no leader. soy un líder perfecto, I am a righteous leader. soy un líder tzadik. When you show me I'm wrong Cuando tú me enseñes que estoy equivocado, from the word of de Yahweh, la palabra de I Yahuwah, won't send out a letter to cover my ass. no enviaré una I'll carta send para out a letter cubrir, to correct my ass. enviaré una carta para cubrir mi trasero. That's the way I am. Así es como soy That's the yo. way my mama raised me. Así es como me crió mi mamá. I'm a righteous leader. Soy un líder tzadik. And the last time I checked, Y la última vez que yo chequeé, that's what Yahweh wants. eso es lo que Yahuwah quiere. For us to be righteous, Para que seamos tzadikim, not perfect. no perfectos. Righteous man when he's confronted Personas in tzadikim, love with the word. cuando son confrontadas, aman con la Am palabra. I an apostle? Soy yo una... Have I seen our risen Lord? He visto a nuestro soberano levantado, resucitado. Sure have. Sí, claro que sí. But that don't mean I'm perfect. Pero eso no quiere decir que yo sea perfecto. I'm not perfect. No soy perfecto. And so, even despite that, Y aún a pesar de ello, I say to my sheep le digo a mis ovejas that he's entrusted me with. que con las They're que his él me ha sheep, encomendado. obviously. Obviamente son las ovejas de él, But that he's entrusted me with. pero con las que él me ha confiado. Correct me Corríjanme with the word con la palabra. in love. En ahava, en amor. Take the word with you Tomen la palabra con ustedes and correct me. y corríjanme. As Yahuwah lives, Así como vive Yahuwah, it will be my joy será mi júbilo to be correct. ser corregido. But come to me. Pero vengan a I mí. feel, Yo siento. you never, Usted nunca. you know, I believe. Sabe, yo creo. I think you play favorites. Pienso que usted I juega don't los think you favoritos. like me. No creo que usted me I don't quiere. think you want me to be No involved. creo que usted You quiere come que to me yo with esté your involucrado. emotions and you come to me with your feelings. I will not listen to a blessed word you have to say because you're not coming to correct me with his word. You're coming to correct me with your woundedness, which may or may not be right. Si vienen a corregirme con sus sentimientos que quizás estén o no estén correctos, en lugar de corregirme con la palabra, Baruch Hashem Yahuwah. And those of you who really have been here for any length of time, you know I'm telling you the y truth. aquellos de ustedes que han estado aquí por largo tiempo saben que les estoy declarando la realidad. Verse 26. Verso 26. Suddenly there was a great earthquake. De repente hubo un gran temblor. The foundations of the prison were shaken. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Immediately every door of the enemy that had him, every chain of the enemy that had him bound, Y toda cadena del Python enemigo and que his lo minions. tenía
que lo tenía amarrado, Pitona con sus montones, were opened. se abrieron todas las And entradas. that's why Python was not set into the pit. Y por eso fue que Pitona no fue enviado al abismo. Because Python was allowed to stir up the masses Pitona fue permitida volcar a las to masas test Paul and Silas. para probar a Listen, Pablo y a who Silas, passed the test quienes pasaron la through prueba praise and a worship, través de la adoración y exaltación, guarded by Yahusha, the young man who was their guardian for safety. guardados por Yahusha, The quien doors era were el open. guardián. Se abrieron las entradas. And everyone who had imprisoned them Y todo el que lo había aprisionado and all the other y prisoners todos los were prisioneros freed fueron liberados and were y loose. fueron soltados, They were set free. fueron liberados. Yahuwah allowed all that Yahweh permitió todo eso for every member of that prison para todo miembro de esa prisión, to come to saving que faith viniera la fe redentora in the Messiah. en el Yahushua. Mesías Yahusha. You see that? Now we know why. Y ya sabemos por That qué. Python was not sent into the pit, right? Pitona no fue Paul enviado knew al that abismo. that was supposed to happen. Pablo sabía que eso Right? estaba supuesto a acontecer. But Yahuwah's love and compassion for all the other prisoners Pero la java y compasión de Yahweh para todos los otros prisioneros, to come to saving para faith. que vinieran a la fe redentora. And in the end, Y al final, y al final, we see here, I'm not done, but at the end of that point, pero acabamos en este punto. verse 27, Verso the 27. keeper El was going carcelero to draw out his sword se iba a sacar la espada and killed himself. y matarse a sí mismo. Do you know anybody who killed himself? ¿Saben de alguien que se ha matado a sí Supposing mismo? that was the way that the prisoners to sin would be set free? Suponiendo que esa You era know la anybody manera like that? que los Yahusha! pecadores iban a ser liberados, Yahusha. Shaul said with a loud voice, Shaul dijo con voz alta, don't do it. no lo hagas. They ran in for a light, Corrieron and the other keepers fell down todo el carcelero. before Shaul and Sila. Se cayó delante de Shaul y Silas. And the other prisoners Y los otros prisioneros said, sirs, dijo, señores, shlichim, shlichim, servants of the Most High. siervos del soberano. These are the other prisoners coming to Paul and Silas. Estos son los otros prisioneros viniendo What Pablo y a must I Silas. do to be ¿Qué saved? debo hacer para ser salvo? And Paul and Silas said, Y Pablo y Silas dijeron, the apostles, los apóstoles, believe on the Master Yahushua Mashiach, cree en el soberano Yahushua HaMashiach and you shall be y saved. serás salvo. And that's the redimido. beginning Y ese es el principio of your entire de house tu casa entera being saved. siendo redimida. You are the first Tú fruits, eres la primicia, but the rest of your house. pero el resto de tu will be casa saved. será redimido. That is why Es por eso Python que Pitona was not cast no fue echada into the pit. al abismo. All the prisoners would Todos come los to prisioneros faith. vendrían a la fe. The guardians of the prison Los would come to guardianes de la faith. prisión vendrían a la fe. And they would be the first fruits of their Y particular serían homes. las primicias de sus Homes. casas particulares. Homes. Casas. And eventually, if con they el resto. continued steadfast Y in con the el tiempo. apostles' doctrine, Si continuaban. honoring the fivefold ministry, Firmes. salvation would come to the rest of their family. Si continuaban firmes en la But if you enseñanza de leave- los Sejim, la redención vendría a su familia entera, pero si te vas And you're unfaithful y eres desleal because you were offended. porque fuiste ofendido, What about your house? ¿qué tal tu hogar, tu casa? You were supposed Estaba supuesto to be the first fruits. a ser las primicias. Here's the principle. Este es el principio. Believe on Yahushua Mashiach. Cree en Yahushua el Mashiach You will be y saved. tú serás redimido. Who else? ¿Quién más? And your Y house. tu casa. But if you abort Pero si abortas and you fall prey y caes preso, to the spirit of Python, which is the Al spirit espíritu de of Pitona. abuse of the es leaders. el espíritu de abuso de los Are you with me? líderes. ¿Estás We conmigo? are so damaged Estamos tan that dañados. we think the leaders are here to damage us. Pensamos que los líderes están aquí para Did it ever dañarnos occur to a anybody nosotros, with an ounce of the dañarnos ruach a nosotros. ¿Se te ha ocurrido una onza de la rúa? that you and your attitude can abuse your ¿Que leaders? tú y tu actitud pueden abusar a tus líderes? You're lying, man. You're twisting the word. Estás torciendo Really? la palabra. Go with me to Hebrews 13, Vayan 17. conmigo a Hebreos 13, Let's see if I'm 17. twisting the word. Hebreos 13, 17. Go with me to Veamos si Hebrews. estoy torciendo la You're not going to palabra. hear this from most teachers. Esto no lo vas a ver de la mayoría You know why? de They're los afraid. maestros, porque tienen temor. They're afraid that everybody will leave.
Tienen temor que todo el mundo se va a ir. They're afraid. Tienen temor. Hebrews. Hebreos. Hebreos 13:17. I'm going to say that again. Because the enemy wants to obfuscate what I just said. Lo diré de nuevo porque el enemigo quiere ofuscar lo que acabo de decir. We are so damaged and so afraid of the Estamos righteous tan dañados. fivefold ministry that Yahuwah has given us, thinking we are going to be abused if we listen to our leaders. We're going to be abused and manipulated and controlled if we listen to our leaders. Pensamos que vamos a ser dañados y controlados si escuchamos a nuestros líderes. Did it ever occur to you, my ¿Se friend, te ocurrió, amigo? that you have the same ability Que and tú power tienes la misma habilidad y poder to abuse your leaders? para abusar a tus líderes. Were Paul and Silas apostles? Eran Pablo y Silas Were apóstoles. Paul and Silas apostles? Eran Pablo y Silas Were they apóstoles. abused? ¿Fueron ellos abusados By the people? por el pueblo? Were they abused? ¿Fueron ellos abusados? How come you come into this ministry ¿Cómo puedes afraid of the leadership venir a este abusing you? ministerio? Temerosos When del A, we have no ministerio. such record, Que te and B, abuse. you could be used by Python to discourage them and cause them En lugar puedes tú ser usado por Pitona para desanimarlos y causarles a ellos to stop their walk. impedir su caminar. Why don't you think about that for about Porque no a month? piensas en eso por un mes. How has my behavior ¿Cómo ha sido que poisoning the young comportamiento believers, ha envenenado a los jóvenes creyentes? teaching them to distrust their leaders like I Enseñándoles do? a desconfiar de sus líderes como yo lo hago. How has my attitude ¿Cómo ha sido que mi actitud abused ha abusado my leaders a mis líderes? as if they're not human? Como si ellos no fueran See, we only humanos. see things from our seat. Ven, solo lo We only vemos see things from our de bench. nuestro We only see asiento, things from our de perspective. nuestra banca, de nuestra perspectiva. Anybody that's been discouraged Cualquiera que ha sido by the desanimado ministry por el ministerio knows what it means to be sabe abused lo que quiere decir ser abusado and unappreciated. y no apreciado. See, friends, it's a two-way Ven, street. amigos, es una vía de dos direcciones. It's a two-way street. Es una vía de dos direcciones. And as is any Y relationship. así como cualquier relación. Go to Hebrews Vamos 13:17. a Hebreos 13:17. I never heard this before. Yo nunca había escuchado esto anteriormente. How can I, sitting in Timbuktu, ¿Cómo puedo yo, estando I'm ready to vote in the Iowa caucuses. Estoy listo para votar I tune in from Iowa, Des Moines, en Des Moines. en las... estoy listo para votar en Iowa. How can I, I'm so far away, ¿Cómo puedo yo, quien estoy tan lejos, abuse the leaders abusar a los líderes of the ministry? del ministerio? Let me show you. Déjenme enseñarles. See that? ¿Ves eso? I don't have to ask you. No tengo que preguntar. I know Yo sé that you've never considered que that. tú no lo Because no this lo has world is all considerado. about you. Porque este mundo es todo de And ti. your career and your Tu carrera, finances. It's all tus about you. finanzas, todo se trata de ti. I understand that. Lo comprendo. That's human nature. Y esa es la esencia humana. We're so concerned about being abused and controlled by others, Estamos tan we miss the preocupados blessing of divine government. Por ser Hello? abusados y controlados por los demás que nos perdemos Which la gives gracia us the del authority gobierno we de need Yahuwah. to do the work of the ministry. Lo que nos da la autoridad que necesitamos Right? para hacer la obra del You ministerio. want authority? ¿Quieres autoridad? Come under authority. Vente bajo autoridad. The reason many people are spiritual wimps is because, and nobody receives their ministry, is because they haven't come under authority. La razón que muchas personas son The Roman centurion understood it, but we don't. son cobardes espirituales es que no entienden la autoridad de Yahuwah, y la razón que nosotros no caemos bajo esa categoría es porque como el centurión romano nosotros sí entendemos la autoridad. Like I told you on Wednesday night, I learned the hard way. Como les dije el miércoles por la Lala, yo aprendí de la manera difícil. I learned the hard way. Yo aprendí de la manera difícil. Hebrews 13:7. Hebreos 13:17. Let me know when you're there. Háganme saber cuando estén ahí. Let me know when you're back from lunch. Háganme saber cuando hayan regresado de su almuerzo. Hebrews 13:17. Hebreos 13:17. Listen to your spiritual leaders Obedezcan a sus pastores, a sus líderes until you're alone with espirituales, young believers, hasta que estén solos con creyentes jóvenes. and then poison them. Y luego envenénenlos. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? No. No. Listen to your spiritual leaders. Obedezcan a sus líderes espirituales. I didn't know that Yahuwah is so mean that
He appointed leaders for me. Yo no sabía que Yahweh era tan malvado que me señaló líderes. And obey them. Y sujétense a ellos, obedézcanlos. Now we all know that Moshe Kanichowski and other power-hungry leaders like him actually wrote this verse, right? Y sabemos que Moshe Konichowski ¿Ah? y otros líderes Chris, que I tienen wrote this verse. hambre por poder escribieron este verso, ¿sí? Yo escribí este verso, ¿correcto, Chris? You're not old enough. Not old enough. I don't go that far back. Usted no es lo suficientemente anciano para hacerlo. Listen to your spiritual leaders Escuchen a sus líderes and espirituales obey them. y But obedezcan. what happens if they're not perfect? Pero Obey ¿qué them. pasa si no son What happens if perfectos? they give me the wrong advice? ¿Qué I'll pasa si me correct dan them. el consejo incorrecto? Los corregiré. Obey them. Obedézcanlos. Unless they tell you to prostitute Solo yourself, que les digan que disobey se them. prostituyan. Unless they Desobedézcanlos. tell you to go into the pornography business, Solo que les disobey digan them. que se But anything in the Torah for your al benefit, negocio obey de them. pornografía, pero todo lo que está bajo Torah, obedézcanles. They watch. Ellos observan, vigilan. Remember that Philippian jailer? Acuérdense del carcelero He filipense. was really there to watch and Realmente estaba ahí para guardar y proteger. keep the apostles safe. Guardar a los apóstoles protegidos. Dear friends, Queridos amigos, contrary to the news of the day, contrario a las noticias del tiempo, your spiritual leaders sus líderes espirituales are there están ahí to watch you para and observarles to know your y business. conocer sus asuntos. I'm not going to fill out anything. Yo no voy a rellenar nada. I'm not filling out any Yo no voy a paper. rellenar ninguna forma. Ningún Nobody's papel. going to know my business. Nadie va a conocer mis asuntos. No, friends. No, amigos. Your spiritual leaders Sus líderes espirituales are designed están diseñados to know your business. para conocer sus asuntos. Because you got to trust Porque somebody. tiene que confiar en alguien. And maybe they're out for your best interest. Y quizás están buscando su mejor interés. Maybe they don't want your money. Quizás no quieren su dinero. Maybe they want to duplicate themselves Quizás se quieren duplicar a sí mismos and mentor you y mentorear so that you could lead your own para que ministry. tú lideres tu propio ministerio. They are watching Ellos están observando, vigilando for your best interest. por tu mejor interés. Ellos velan por tu ser, tu alma. That is anathema to us. Ese We es don't anatema understand that. para nosotros, no lo comprendemos. How could a religious leader ¿Cómo puede ser que un líder religioso not be out for something? no puede estar buscando algo para How could a aprovecharse? religious leader ¿Cómo puede ser que un líder religioso watch out for our best esté interests? buscando mi mejor interés? Why do I invite people here? Why did I used to invite ¿Por people qué here? invitaba yo aquí a gente? I'm not going to be so quick to do that Que no voy a anymore. ser tan áspero para hacer eso. Because I knew I could help them. Porque sabía que les podía ayudar. I knew I could duplicate myself. Sabía que podía duplicarme a mí mismo. And when I die, Y cuando they will yo muera, continue my ministry. continuarán mi ministerio. That's why. Es por eso. It's for His Es purpose. para sus propósitos. They watch Ellos vigilan, velan for your best interest. por tu mejor interés, tu But see, we alma. really don't believe Hebrews 13, Pero en 17 realidad no creemos Hebreos 13:17 because of past por woundedness causa de las llagas pasadas and abuse. y el abuso. And we project that Y proyectamos eso on any person sobre cualquier persona, claiming to have spiritual authority. diciendo que tiene autoridad espiritual. Ultimately, it requires humility to repent Máximamente requiere humildad para arrepentirse from the spirit of Python. del espíritu de Pitona. You gotta repent. Arrepentirse. I've entertained that spirit. He entretenido ese espíritu. Forgive me, Abba. Perdóname, Abba. Go to the leader Ve al líder and say, y di, my spiritual overseer, mi supervisor not God, not espiritual, Elohim, not no mi Yahweh, Elohim, no Yahuwah, Yah forbid, no mi Dios, y prohíbalo Yahuwah, my spiritual mi líder leader, espiritual. please forgive me Por favor, perdóneme for entertaining por entretener a spirit el espíritu of Python. de Pitona. So we have your best interests at heart. Así que tenemos su mejor interés en nuestros corazones. And as the one that you have been assigned to and we've been assigned to Y you, como aquel que se te ha asignado o que ha sido asignado a ti. I have to give an account. Tengo que Every dar una leader has to cuenta. give an account Todo líder tiene que rendir cuentas to Yahuwah a Yahuwah for how I behaved with de you, cómo me comporté contigo, how I dealt with you, cómo te traté, how I performed, cómo hice las cosas and how you did. y cómo las hiciste tú. That when the leaders report to Yahuwah Para que cuando los líderes se reporten a Yahuwah regarding your maturity, con respecto a tu madurez,
your progress, tu progreso, your tu understanding, entendimiento, your growth, tu crecimiento, that the leaders that he has assigned to you para que los líderes que Él te ha asignado would give the report card. den la tarjeta de reporte With joy con alegría and great memory. y grandes recuerdos. Wow. When they were here for 10 years, Cuando estuvieron aquí por 10 this años, place was cooking. este lugar estaba They were cocinando. submitted. Estaban They sometidos. never caused a problem. Nunca causaron problemas. Never caused an issue. Nunca causaron problemas. When they were offended, Cuando fueron ofendidos, they bit their tongue. se mordieron la lengua They learned from it. y aprendieron de ello. They were never the cause of Nunca division. fueron la causa de la división. And when the leader reports to Cuando Yahuwah, el líder se reporta a Yahuwah, he does it with joy. lo hace con júbilo, Not with grief, no quejándose, remorse, no con remordimiento, regrets. con When someone comes and desaires. they don't obey their leader, Cuando alguien viene They y don't no honor their obedece leader. a su líder, no not estima as a su Yahuwah, but líder. as an ambassador. No como Yahuwah, pero como un embajador. When you dishonor an ambassador of the United States, you're dishonoring the president, and the president will hear about it, Cuando and the desestimas president will dishonor you. a un embajador de los Estados Unidos, What makes you think you el can dishonor presidente the apostles and oirá the de leaders ello. and still expect Yahuwah to honor you? Y el Where does presidente that come from? te desestimará a ti? ¿De dónde viene It's eso the de learning of desestimar? Babylon. Es del aprendizaje de It's the Babilonia. learning of the kingdom of the Es Antichrist. del aprendizaje del reino del anti-Mashiach. If the leader has to account to Yahuwah for your progress Si el líder tiene que darle cuenta a Yahuwah And por maturity. tu progreso y tu madurez, and has to do it with great y sorrow, tienes que hacerlo con And grande remorse. dolor y I remordimiento. wish they would have never come. Me gustaría que nunca hubieran venido. I wish I wouldn't have invited them. No me gustaría que nunca les hubiera invitado. It would have been better if they weren't here. Hubiera sido mejor que no llegaran. They caused a lot of problems. Causaron mucho problema. Yes? That's a terrible thing. Esa es una cosa terrible. For who? For ¿Para quién? Yahuwah. Para Yahuwah. Are you getting this? He wants his pastors and his leaders to report to him with good reports Él quiere and wonderful report Que cards. sus líderes y pastores Right? reporten a él Sophia got A+. con grandes tarjetas de reporte, con excelentes reportes. Sofía recibió un Allison A was a más. tough cookie, but in the Allison- end, she got an A+. Fue difícil, pero al final recibió una A más. In the end. Al final. That's what Yahuwah wants. Eso es lo que Yahuwah quiere. So it was me you made the tough cookie. You're not a tough cookie. You're an old cookie. I'm like, Old cookie. speaking of cookies, this one's got his own factory. Amos Cookies. Famous Amos. Yum, Not all of yum. us have our own factories. Yum, yum. When are we going to trust somebody? ¿Cuándo vamos a confiar en alguien? I'm not telling you to trust every snake, No les estoy diciendo que every confíen Bible teacher, en toda serpiente, en todo maestro de la escritura. but we have no secrets. No tenemos. People accuse us of having La secrets. gente nos acusa Come de into tener my secretos. home. You see Vienes where I a mi sleep? casa, ves dónde duermo, See where I eat? ves dónde como. What secret? ¿Qué secreto? That I travel to Ohio Que yo for a viajo meeting? a That's a Ohio secret? para unas reuniones, es un When are you going secreto. to grow up, man? ¿Cuándo When? vas a madurar? In this lifetime or the ¿En next esta vida lifetime? o en la próxima? I don't have an open door into your house. Yo no tengo una apertura a tu casa. You have an open door into my Tú home. tienes una a There la are no mía. secrets here. Aquí no hay secretos. That's also a lie of Python. Eso igual es una mentira de pitona. That the leaders live in secret. Que los líderes viven en And secreto. everybody else has to be Y open. todo el mundo tiene que ser abierto. I believe they accused Paul of the same thing. Yo creo que acusaron a Pablo de la misma cosa. Remember what they said about Paul? ¿Se acuerdan lo que dijeron de Pablo? His letters and articles are very powerful. Sus cartas, sus artículos son muy poderosos. But he's a wimp Pero él es un débil in person. en persona. And Paul said, okay, when I show up, Pablo dijo, cuando me presente, you'll find out if I'm a wimp. verás si soy un débil. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So, in verse 17, Así que en el verso 17, don't
force Yahuwah. No forces a Yahuwah. When he asks a spiritual leader, Cuando él le pida, you pregunta al cannot líder be in the espiritual. kingdom and not have a spiritual No leader. puedes estar en It el doesn't reino work that way. y no Where did tener you believe a un that lie? líder Where? espiritual. No funciona así. ¿Cómo creíste esa mentira? It ¿De is dónde not lo a clean obtuviste? spirit. No es un espíritu limpio. And your leader can't be your Y wife tu líder no puede ser tu esposa or your o husband. tu marido. He's the priest of the home, Él es el ministro del hogar, not of the assembly. no de la asamblea. Maybe one day your husband can be a priest Quizás algún día tu marido pueda ser un ministro in the assembly. en la asamblea. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Go to Deuteronomy 18. Vamos a Deuteronomio 18. Is anyone enjoying? Amen. I said, is anyone enjoying? Amen. Deuteronomio 18. Please pray for us this coming week. Oren por nosotros esta We're going semana to que viene. begin marriage counseling Vamos a comenzar la consejería de with a convenio new couple, con una nueva pareja. and probably 2 or 3 sessions a week. Quizás 2 o 3 sesiones a la And I don't have semana. the time, Y yo no tengo el tiempo, but what can I do? pero ¿qué puedo hacer? I'm here to help people Estoy aquí para ayudar a la if they gente, let me. si me lo permiten. So Así que this situation requires 2-3 times a week. esta situación requiere 2 o 3 veces a la semana. So praise Yah, Así que exaltado sea Yahuwah. praise Yah. Deuteronomy 18:14, Deuteronomio 18, and this 14. is also part of today's Torah part. Y esto igual es parte de la porción de Torah de hoy. You shall be perfect, Serás perfecto, or be ye kadosh, serás kadosh, as Yahuwah is kadosh. así como Yahuwah es kadosh. For these nations, Porque estas naciones, ki hagoyim ha'ela, now I'm reading, pay very careful attention, ki hagoyim ha'ela, because these nations, porque estas naciones, ha'ala asher ata yoresh, the ones you are going up to extract or cast out. las que vas a ir a extraer o a echar fuera. Now the Hebrew word for to possess is to deliver or cast out. La palabra hebrea para desencadenar es echar fuera. In order to inherit your land, you will cast out the pagans and their demons, Para their poder gods, their heredar demon tu gods, tierra, vas a tener que echar like fuera Baal, Saturn, a sus demonios. Moloch, Mamolok, Saturno, the star of Baal, Remphan. la estrella de Ramfam. When you yoreshotam, when you expel them like an exorcism. Cuando los echas fuera, como un So when our exorcismo. people inherited the promised land, Así que cuando nuestro pueblo heredó la tierra prometida, Yahweh would not allow us to inherit the promised Yahweh land. no nos permitiría heredar Without la tierra deliverance. prometida sin la desencadenación. Do you realize that? The ¿Reconoces Hebrew eso? word is La palabra yoresh, Yoresh. to do a deliverance Hacer una desencadenación to the winds a los aires that inhabited the que land habitaron la tierra before we arrived antes de que llegaran and before we crossed over to the West Bank. y antes de que llegáramos al banco occidental. It's not the Zionist friends who have made the West Bank part of Israel. It is Yahuwah Elohim, the chief Zionist. No es los sionistas los que hicieron el. If you are a banco believer in occidental. Yahusha, who is the king of Zion, Yahusha. ipso facto, you are a Zionist. Si tú crees en Yahusha, You don't have to be a white Caucasian Jew Tú eres from un Brooklyn sionista. to be a Zionist. no tienes que ser de un judío blanco. You are a Zionist. Para ser un sionista, tú eres un sionista. And in order to be a Zionist, it means you have to cast out Y para ser un sionista quiere decir que tienes que echar fuera the Ruachim a los ruajim of the land of de Israel la tierra de Israel in order to possess it. para poder poseer. And yes, y sí, the same can be said today. lo mismo puede ser dicho. The apostate secular Jewish state of Israel is an abomination to Yahuwah because it has forsaken Yahuwah, and the blood of the unborn murdered babies cries to the land, to Yahuwah from the land of Israel. Sí, la tierra de Israel de hoy moderna es una I'm not blind a Yahuwah porque to the sins of the Zionists. descartado a Yahusha, la redención, la sangre del But Satan Cordero. is slick. E igual, está- Every Bible tiene believer la is a Zionist. culpabilidad de la sangre If you de hate the Zionists, you bebés hate Yahusha. inocentes, bebés inocentes que han sido abortados en What you esa ought to tierra. say is, I'm not a Zionist Lo que debes decir, no soy un sionista, like those in Israel como aquellos en Israel who disobey Torah. que desobedecen Torah.
but I am a pero Zionist sí soy un sionista who obeys Torah. que obedece Torah. You see how slick the enemy is? ¿Ven lo astuto que es el enemigo? Now watch. Vean, When you enter the land, cuando entres en la tierra, you shall yoresh, Yoresh, cast out, echarás fuera, dispossess otam, them. los desposeerás Why? a ellos. Al, ¿Por qué? al means because of, Por causa de, or not entonces in Spanish, but sin embargo, right? Sin embargo. Nevertheless, nonetheless, Sin embargo, ajá. sin embargo, you shall dispossess them. Sin embargo, los desposeerás. Sin embargo, nevertheless, once you dispossess them, Una vez que los hayas desposeído, what are you dispossessing? ¿qué estás desposeyendo? Ma'anonim, Ma'anonim, soothsayers, ve'al kashamim, agoreros y adivinos they're diviners, que oyen, yishma'u, they listen to. a quienes oyen. I'm going to read that again. The reason you are to cast out those unclean spirits in order for you to possess the land and be perfect and holy as I am holy. La razón que tienes que desposeer a esas naciones y ser kadosh como yo soy kadosh. Ki hem shomim, because they are listening. Porque ellos están escuchando Lema'anunim, to the soothsayers. a los agoreros La kesamim, y a los adivinos. to the fortune teller. A los adivinos. That woman A esa mujer in Philippi en Filipi. with the spirit of Python Con el espíritu de was Pitona. a kesema, Era una quesema. or a woman who practices O una divination. mujer que practica la adivinación. But as for you, Pero en cuanto a ustedes, Yahuwah your Elohim, Yahuwah tu Elohim, ve'ata, Beatá. and now as for you, En cuanto a ve'ata, ustedes, and now as for you, y en cuanto a ustedes, lochen, Lohen, has not, Natan, given Yahuwah. no se te ha permitido de Yahuwah, Yahuwah has not given no you, te ha dado, because Yahuwah your Elohim porque Yahuwah tu Elohim has not given no you te ha permitido that spirit. ese espíritu. It's a different kind Es of spirit. un tipo de espíritu diferente. So the python Así que la pitona is a spirit es un espíritu that was common que era común in the land of Canaan. en la tierra de Canaán. The woman who carried this spirit, La mujer que llevaba este espíritu Of Python. de pitona, or in Hebrew kasam, o en hebreo kasam, or diviners plural kesamim, o adivinadores plural, was delivered, was that deliverance esa desencadenación is what allowed you to enter. es lo que te permitió entrar. The deliverance from Python La liberación de pitona and divination y la adivinación against the en leadership contra del liderazgo allowed the people permitió que el pueblo of de Philippi Filipa to enter the Filipos Messiah entraran al Mesías and the true promised y land la real tierra prometida of the millennial kingdom del reino and the New milenial Jerusalem. y la nueva Jerusalén. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? So she was doing what the Torah forbade. Así que ella estaba haciendo lo que la Torah prohibía. She was using a different spirit Estaba usando de un to espíritu destroy the leaders. para destruir a los líderes. That is a spirit that Yahuwah Ese es el espíritu que Yahuwah had us cast out. nos causó Why? echar fuera. Because if we had not cast out the spirit of Si Kesamim, no hubiéramos echado fuera el espíritu de Kesamim, Israel would have had no leaders Israel no hubiera tenido líderes to lead the people, para liderar al pueblo, including Joshua. incluyendo a Yahushua. Because as soon as Joshua crossed the Que Jordan, tan pronto como Yahushua hubiera pasado el Jordán, he would have been destroyed él hubiera sido destruido by the spirit of por el Kesamim. espíritu de Kesamim, The divinación. Hebrew word for python, La palabra hebrea para pitona, in a general sense, en un sentido general, is kasam. es kasam, Kasam. kasam. And so if it had to be extracted Así que si tuvo que ser extraída so that Israel and her leaders may live in shalom, para que Israel y sus líderes pudieran vivir en Shalom. it also was in the day of Shaul Igual fue en los tiempos de Shaul and Silah y Silas. and our day. En If nuestro we are to thrive as heirs and children and citizens of the kingdom and the promised land, we're going to have to
always be on guard and cast out the spirit Si of tenemos Python. que estar siempre apercibidos y en vigilia, tenemos Baruch que Hashem. estar siempre estando echando fuera al espíritu de Pitona. Yahuwah. Write this down, please. Escriban esto. Your homework assignment, Su tarea, as Rebbetzin comes up. así como la rabina viene adelante, Page 3 in your la Sidurim. página 3 en su Sidurim. Your homework assignment Su tarea is Bamidbar, es Bamidbar, números, chapter 16. capítulo 16. Next week we're going to La do próxima part semana 3 vamos a hacer la tercera parte, in the spirit of Python. en el espíritu de Pitona. And another word Y otra palabra for the spirit of Python para la palabra de Pitona is Nachash. es Nahash. So the Python plot Así que el complot de Pitona turns you against your leaders, te convierte en contra de tus makes you líderes, mistrust your te hace leaders, desconfiar en tus líderes, rise up in rebellion, levantarte en rebelión. and Python does not go into the Y pit, Pitona no va al abismo, you do. tú vas. When we drink of the cup of Python. Cuando bebemos de la copa de Pitona, Python doesn't go into the pit Pitona no entra al like we abismo, saw today. como vimos hoy, We do. nosotros. So we'll talk about that Así que hablaremos de eso next week. la próxima Baruch semana. Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Yahuwah. He that had ears, let him hear. El que tenga oídos para oír, que oiga. Page 3 Página 3, in your Sidurim. en su Sidurim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Yes, he that has ears to hear. El que tenga oídos para Let oír, him hear. que oiga. Baruch Hashem. Page 3 in your Sidurim. La página 3 en su Sidurim. Chatzos Rosh. Abba, we thank you for this Shabbat. Amen. Thank you. Abba, por este Shabbat, Abba, for your mercy por tu compasión on us. sobre nosotros. That you give us wisdom and understanding. Que tú nos das sabiduría y entendimiento To hear from you. para oír de ti. Amen. That you enlighten our spirits within us. Que tú aligeras nuestro ruajim dentro de nosotros. That we hear from you. Que oímos de ti. Yes. Abba, that we don't hear just what we want to Abba, que hear. no oímos solo lo que Amén. queremos, But we hear pero oímos what you say lo que tú Hallelujah. dices so that we can obey you. para que te podamos obedecer. But we don't we don't come and go of our own accord. Abba, no Amén. venimos y nos vamos por nuestra propia voluntad. Your word says to follow Yahusha, Tu palabra dice que sigamos a Yahusha and therefore we need to follow y him por lo tanto tenemos que seguirle a él 24/7, 24/7, not just when we feel like no it. solo cuando nos sentimos hacerlo.